To je jako simpatično što si ti sačekao da ja ugasim, pa upalio da se onda proseravaš. Međutim, ne. Ja sam odmah upalio da ti odmah poispravljam, pošto ujutro moram ovog pedofila ispravljati, a da tebe sad poispravljam, brate moj. Eto, Raja koji slušate, selam, dobro večer svima. Dobro večer, Jesse Krule! Večeras u gostima. Šta ima Krule, legendo, jebote? Assalamu alaikum, lijep pozdrav svima. Alaikum salam, braćo naša. Da bude bar jedno 10-ak, pa onda ja. Ti jesi mislio, bit će čitav noć posla, ima valja sutra klipa. Tvoje, ja mislim. Nema vezu, je to kogod je. Da nam nek slušaju ljudi, nek se koristi. Ajde da vidimo to kako. Odabrao sam namjenski, znači ovako malo provokativan naslov, jel? Iz razloga što nisam stvarno ništa o lijep život dijaspora. Pa ja, preko mene malo da digneš algoritam, zato što ja ne postojim. Šta, lijep život. Gdje si, Ana? Hvala, Boja. Krenuo sam danas za grad i usput nakon pričamo ja i Hanuma. Ona nešto kaže, vidio, kaže, univerzalni nešto snimio, nešto, kako reći, poruka da pojasnim dijasporcu, ovako nešto, da ti nešto kažem dijaspore. Šta ti je snimio? Ma ja, i hajde reko baš da čujem, da vidim, znaš. Moram ići srat, dok on ovo ne uvede. Mi smo baš da zajedno jedan uz drugoga, nego... Dok on ovo ne uvede, ja moram ići srat. Možda se nešto ispod žita kriti. I, kad vidim ja on live-a uživo, kanal, selam za braću, alaikum salam kanal. Kad vidim live-a, hajde kad vidim o čem se radi. I upalim ja tamo neđe nešto prebiri, pokazuje na stranih, nemam pojma. I ja da ga nazovem na telefon, ne javi se odbi poziv, rekao vjerojatno svog streama telefona. Joj, kad čujem ja od neka psovka da lama, da izvineš karanje, ovo, ono, što je rekao ovo, ne kontam ja, sad kontam neka skrivena kamera. To neko dešavanje u live-u, jel? Jabolon, usred live-a, kad okreće on kameru, kad od ozdo lista terorista na Harimo na njega, jebe, psuje, tamo, vamo, pedofil, onaj. A man rekao, hoće da živi potiče. To Vista, jel? Vista bio? Ja, Jabolon, onaj, malo frkam. Nemam pojma, ne znam kako se one uganjali, nemam pojma šta je bilo, ono, haos. I ja ovako nešto razmišljam, Krule, sad ja razmišljam. Šta su sve uzeti povodi da dolazi uopšte do takvih stvari? Zašto dolazi do takvih stvari? Zato sam ja tebe pozvao sam te ovako izvini, malo sam te uzeo na foru, ali ti kao stručnjak u određenoj oblasti, da nam malo ti obrazložiš sa stanovišta, kako da kažem, struke, jel, u tvom polju, u tvom domenu, da nam ti malo objasniš šta je to, šta su ti uzroci povodi, zašto dolazi da... Šta je to što ljude nagoni na takve stvari? Ja to ne mogu da shvatim, ne mogu da razumijem nikako. Ja. Nije mi ja to razumijem. Pa znaš kako, moje neko lično mišljenje kada je u pitanju univerzalni majstor i Vista. To je, recimo, uzet ću sad taj primjer. Ja sam tu pogledao malo i s jedne i s druge strane, pa sam poslušao neke live-ove, ono koliko sam mogu, jel, nisam sad detaljno, ali kad slušaš univerzalnog majstora, ovako pričam bratski, evo javno pred svima, i kad čovjek iznosi svoju neku teoriju o nečemu, prvo, pod broj 1, da se razumijemo, oni Vista su nebo i zemlja što se tiče YouTube-a. Znači, to je činjenica i to je to. Znači, Vista je broj 1 u Bosni i Hercegovini, što se tiče uspjeha na YouTube sceni. Misliš, što se tiče stručnosti i to? Ja, kad univerzalni priča o njemu i kad iznosi neke stvari, ja stičem dojam da je on ljubomoran. A evo kako? Kad sad, pazi, ja bi u zemlju propao kad bi komentarisao čovjekove donacije neke, razumiješ, sad ti si otvorio kanal, ja tebe pratim i tebe ljudi svojevoljno šalju i ja sad napravim live i kažem, ma onaj dijaspora, znaš, i one donacije, ono sve, Bog te pitao, znaš, mislim, znaš kako stiče se dojam ljubomore, ali evo da ti kažem, Vista živi, njemu je to izvor financiranja, on radi na tom svom kanalu, on jedino to radi, on ne radi drugo ništa. Razumiješ? Kad pričamo sad o stručnosti, o profesionalnosti, onda, druga stvar, ja sam stao uz univerzalnog majstora, privatno sam stao uz njega kao čovjek uz čovjeka, da mu pomognem u jednoj njegovom belaju koji on stvarno imao belaj. On ima belaj u kući, Allah mu dao žena mu bolesna, Allah mu dao dijete mu bolesno, Allah mu dao, pa i on se zbog toga svega malo psihički rastrojio, razbolio i meni nije samo jasno otkud njemu snaga. Evo ja ću ti sad reći. Ja sam prije 10 minuta s njim pričao iz policijske stanice Brijesnica. Znači dole gdje on govori, ja nisam kriv, evo pozvali me
da mi napišu kaznu, rekao potpisaj nalog za narušavanje javnog reda i mira, idi kući. Znači 200 maraka plati kaznu i šuti. Razumiješ? Ne može jedna osoba sama izazvati, možeš ti napasti nekog, razumiješ, to se vidi kad je napad. Ali obično narušavanje javnog reda i mira su dvije osobe. Kad se svađaju, kad viču na ulici, kad narod počne vikat, zovte policiju, razumiješ, tu obojica plate kaznu. Hoću da ti kažem da se ne slažem s postupcima univerzalnog zato što puno priča o životima ljudi. Ja bi ovo njemu rekao sve u lice i rekao sam. Znači ja sam njegov prijatelj, tvoj. Ja sam prijatelj i vi ste. Razumiješ što ti govorim? Ja nisam neprijatelj. Ali znaš kako, moramo poredati neke stvari, moramo reći, pazi, kakav bi ja to bio čovjek sada ja tebi udarim na tvoju egzistenciju. Recimo tebi, evo da ti udarim ja, dođem gore kod tvog šefa i kažem, Samir je problematičan, vaki, nakvi, dadite vi njemu otkaz. Znaš, ja ti udarim... Bilo i toga, ne skiraj se, bilo i ti pokušaja. To su neljudi, to su za mene neljudi. Kogod takve stvari radi, to nije čovjek. Za mene to nije normalno. Evo, napišu ti ja odmah jedan primjer. Spomenuo si, ja ga zovem glista terorista iz određenog razloga. Malo je to komično šaljivo, nije to ništa zlonamjerno. Ma ja, to je tvoja stvar. Zato što on mene zove terorista, ali da sam pravi. Ja. Dolazim ja jedan dan na posao i slušaj ovo. Zove me direktorica pravo u kancelariju. To je jedna divna gospođa dama, jedna primarijus, doktor, jedna načelnica te klinike gdje ja radim. I zove ona mene u kancelariju, imamo izuzetno dobar izgrađen odnos. Ulazim ja, brate, kad nisam pao na glavu, kad sam vidio. Kod nje onaj display od 55 inča na računaru upaljen. Tu je YouTube kanal Glista terorista i sve su poredani oni Drakovac Samir terorista. Ja gledam, ne mogu da vjerujem čovječe, razumiješ? Kaže ona, kolega, šta je ovo? Znaš, mislim kolega, ja mislim Dobro, to je profesionalnost. Kolega, kaže, molim vas, možete mi objasniti šta je ovo? Izaći opet nakratko s live-a, treba nešto opet dodatno s policijom obaviti, ali pričat će oni, zabavljat će oni live, samo da znate da ću izaći opet, treba nešto ispotpisivat nešto. Brate, ja uzem da potpisim. Ne mere bez potpisa glavnog, mora potpis biti par. Ja kažem, rekao, šef se vjerujte mi, rekao, dala jedna dole iz Bosne, rekao, hej tamo, rekao, ja sam inače, nisam vas upoznao s tim. Joj, šefice, da znate kad vam ja obrazložio kako je to šta. Ja sam inače YouTuber, imam sve YouTube kanale i tako bavim. Paralelno s time i rekao, hejtaj me ljudi, to je sasvim normalno, ono. Dobro. Rekao, vi ako imalo, ima ikakvi bojazni, da ima išta od toga pri mene, rekao, slobodno vi meni kondigu, ne, kaže, ne, kolega, kaže, ja sam naišla na ovo i kaže, ja sam htjela samo da čujem vaše mišljenje i to. Pa dobro, da provjeri s tobom o čemu se radi. Maja, rekao, i kaže, ja sam čula vaše mišljenje i to je to. I šta ću, brate, ja sam bio prinuđen, vjerujem, odmah sam izašao odakle i nazvao policijsku stanicu, prijesnicu objasnio ljudima o čem se tu radi, da su ništa možda mišlja, ja ne znam. Upozoravao sam lika više puta, vidim ne pije vode, angažovao tim advokata da me zastupa, dao njima punomoć, digao ruke i to. Nikako da se jave. Znači ti recimo, znaš, jednu stranu priče, ja drugu, treću. Međutim, ja hoću u svemu ovome Krule da se malo ja izdignem na svega toga. Da ne bismo mi sad, ima masla, ima svačih tu masla i da ne bismo mi sad rašlanjivali ganjali ko je kriv, ko nije, razumiješ, ko je počeo rat. Ganjaće advokati, de. Mene zanima, sa socijalnog aspekta, šta je to što dovodi ljude do te mjere da se dovode u takvu situaciju? Pa ja ti objašnjavam, čitavo vrijeme ti objasniti na primjeru univerzalnog majstora Smajla Kovačevića. Kad iznosiš praviš reakciju na javno objavljen sadržaj. Recimo, uzmeš ti nečiji video i sad hoćeš da iskomentarišeš sadržaj tog videa, da kažeš neko svoje mišljenje, da doneseš neki svoj sud. Ne treba čovjeku zadirati u porodicu. Ne treba čovjeku zadirati svojim riječima, udarati na egzistenciju. Ne treba čovjeka omalovažavati. Razumiješ? Stani malo. Moramo malo da razjasnimo neke stvari radi gledateljca, jer imamo 50-60 ljudi. Što se tiče udaranja na egzistenciju, ja to malo ovako posmatram. Ova vrsta i ovaj način sticanja egzistencije gdje ljudi prekoračuju granicu. Ne liči poput, recimo da ja sada dozvoli da završim ispod. Meni to nekako liči
Poput toga, recimo, ja radim u nekoj firmi osiguravajućoj koja se bavi prevozom novca. Dobro. Razumiješ? I ja prevlačim pare. Danas milion, sutra, tamo, vamo, malo. Sad mene je malo stiska kući ufatila, ja šta ću malo zavući ruku, drpne malo ovdje, malo ovdje. Ni nalik situacija. Niđe veze, znači. Razjasnimo neke stvari. Prvo, bit će suspendovan, otjeran s posla. Niđe veze, usporedba. Bićeš krivično gonjen. Ja dreku odmah vristu dreku. Ne šefe, molim te, pa ja od toga porodicu radim. Niđe veze, usporedba. Nismo se razumjeli. Ja tebi pričam o početku rasprave na YouTube sceni. Ne pričam ja sad poslije događanja kad jedni drugim vraćaju. Ja ti pričam, evo sad sve mirno. Evo vidiš sad. Sad recimo. Meni je došao, evo sad ću ti ja reći. Meni je došao čovjek, jedan jedini čovjek, jedan cigan, cigo. Došao je u live, ničim izazvan s moje strane, nikad nije uvrijeđen. Došao je i napisao mi je sa, ne znam, 10-15 nekih profila, ružne stvari o mojoj rahmetli materi i svašta nešto. Ja nisam rekao ni jednu jedinu riječ, izgovorio, obrisao sam sve to Banovo, izbrisao i ja i taj čovjek ćemo se privatno vidjeti u 4 oka. To ja, evo sad ja. Kako će Sipa biti laku noć? Bilo je laku noć, ali ja znam da Čuko gleda. I on je samo odgledao i odmah upalio sve. Pa nećeš, majčin sine, tu sam ja da ti poispravljam sve te laži. Ja govorim, hoću da ti kažem ovo, da ne treba, kako bi ja tebi sad objasnio, znaš kad ti osjetiš, sad recimo ti osjetiš da te neko malo ljubomoriše prema tebi, pa ti počinje neke, podbacuje ti nešto, pa ne znam ja ovo... Nećete vi dugo ostati na live-u zajedno! Jer znaš kako, vidi Samire, ni s islamskog aspekta, ni sa aspekta etike i morala, nije moralni, nije islamski, nije vjerski udarat na egzistenciju bilo koga. Bilo koga, znači nebitno, je li to vista, je li to... Nemoj mu to govoriti. Evo ja ti sad kažem, ja sam neke stvari Smajlu pričao privatno, i čovjek to jednostavno iznese u javnosti. Još ja njemu kažem, nemoj takve stvari pričati u javnosti. On to iznese, razumiješ što ti govori. I onda kako ćeš ti drugačije nego da napraviš distancu od čovjeka? Evo kako može drugačije? Aj mi objasni. Ne može drugačije, moraš ignorisati, moraš se ograditi, to je to. Jer hajmo biti pravedni, razumiješ? Evo vidi, ja ne podržavam ni jedan vid, ni psovke, ni nasilja, ni bilo čega. To ne podržavam nikad. Ne znam s koje strane. Ja to isto ne podržavam i ne osjećam se nimalo lijepo kad to radim, ali nemojte to provocirati da vam to dolazi. Jer to će doći svaki put kad to isprovocirate. Ja se ustručavat neću. Ali treba staviti na vagu i izvagati. Ako se može napraviti neki kompromis, neki dogovor, nešto da to ne moramo mi biti dobri. Jednostavno da to prestane. Gledaj ovog! Univerzalni majstor poslao policiju Amiru Hadžiću na vrata, Amir ga čekao u Belamionixu, evo, like, prvi sam. Prijatelji ili neko, nego nekako ako se može, ako ne može, opet to je lična stvar ljudi koji su u zavađi. To je tako jednostavno reći. Ali hoću ovo da ti kažem, ima ljudi, vjerujem te, ima ljudi koji imaju pratioce, koji mi pravi problem na kanalu. Znači, huškaju, pale vatru, donose neke informacije, ono je vaki, ova je vaki, ja to nikad ne bih dozvolio kod tebe. Razumiješ? E sad, vi ste komercijalni, opet, recimo ja na YouTube ne zarađujem ništa, ti to znaš. Nemam nikakve donacije, nemam ništa, sviram neke muzika, tu druženje, ljudi, ovi, oni, i svi su dobro došli. Bilo ko da dođe kod mene. Znači, čovjek dođe i kaže pomoz Bog kule, ja kažem Bog ti pomogu. Razumiješ? Hoće doći vlasnik Belamioniksa. Momci, ako bi samo mogli Belamionix izostaviti iza tih svojih sranja, fala. A dođe i kaže, opsuje nekome materi i leti odmah iz čata. Da se krenete ispred Konzuma sastaja, dosta ste ispred Belamioniksa. Nemaš ti šta tu traži. Ja nisam tu da bi, kako bi ti rekao, da bi palio vatru, da bi ljudima dodavao ulje na vatru, da bi ja nešto, nego jednostavno uvijek pokušavam nekako izbalansirati da li ljudi mogu napraviti neki kompromis. Pa nema veze, kakav god je bolje nego da se nastavlja ta neka agonija i šta ja znam, nemam po. E sad, normalno, obe strane moraju biti za to, ne može samo jedna. Maja, ništa on tebe saslušao nije. Komentare, ja inače gledam da ispoštujem uvijek. Ajde, čitaj. Lep život, dijaspora, pozdrav, Krule. Lep život, 5 like, lep život, lijepo da zajedno idete u live kanal, selam za braću, alikum selam, lep život, znam ja to, Anita Anči, selam alikum dijaspora. Eno, Adok sa lažove. Lep život, Anita Anči, pozdrav Raja, lep život.
Mislim da je sve dogovor zbog pregleda, a ovo vjerovatno na ovu frku misli. A ja ne bih rekao da je dogovor zbog pregleda, ali 100% jest. može i to da bude. Hajde da može biti. Anita Anči, pozvao si najboljeg čovjeka. Znam ja to Anči. Eno, Krule namir ove strane. Pa da nemojte čovjeka! Karim Balkan, dobro, like. Dasa, boss, pozdrav za sve. Anita Anči, Dasa, pozdrav. Karim Balkan, Ana, pozdrav. Lijep život, Car, pozdrav. Lijep život, Dasa, pozdrav. Anita Anči, Car, pozdrav. Karim Balkan, Anita. Vira Z8, Zlatko Križanac. Običano. Da vidimo dalje. Nema više. Vjerski pozdrav, diral te, ko dira me. 15.000 eura. Hvala Armagedon. Dira me Hamidža, jebe mu habelaj. Jesi li ti svjestan težine tog svoga djela? Jel ti razmišljaš svojom glavom? Kako je čovjek ovako? Gaga, pozdrav za Kruleta i Dijasporta. Krule je zakon, jeste, da. Evo, vidiš ti. Vidiš koliko su ljudi bezobrazni Krule. On po svom kanalu tamo širi da sam objavljuje da sam ja terorista, objavljuje da sam platio neke pare da se neko ubije. Naziva moju ženu prostitutkom, ovo ono. I ja, koliko sam dobar čovjek, ja ga pustim da mi dođe u live i govorim mu nemoj to raditi, a on i dalje ustrajava na tome. I hoće on meni da dokaže da je on u pravu. Vidio maršu lijepo, matem. Kažem ja nešto. Svi ljudi na javnu scenu iznose bilo kakve informacije ili dezinformacije, oni moraju stojati iza toga. Znači, to je javna scena i stoji iza toga onaj koji to iznio. Sad, kako će to biti? Valja ovo isklipat sve večer, majko. Hoće li pitat, ko je, šta je, razumiješ? To je jednostavno, ne znam, ne bi ja se u to upuštao, ali znam sve što je zanimljivo, vjeruj mi, da ti kažem i ovo, sistemu u Bosni i Hercegovini i nadležnim službama uopšte nije zanimljiv YouTube. Razumiješ? Jer ima toliko problema. Ima preći stvari gdje se mora da. Znaš o čem ti ja govorim? Evo vidiš dok je čovjek bezobrazan. Mislim, to je bezobrazno, to je nešto... Ovo je samo svoje. Postoji dokazi, znači na njegovom kanalu postoji dokazi. I na kanalu od Iranama ovoga gliste, teroriste. Znači postoji dokazi da je on plasirao tu informaciju. I dan danas stoje dokaze. I sve je to spašeno. To sve moji advokati imaju. I u Bosni i ovdje. I čovjek je toliko glup, uporan i dalje on priča neku priču kako je to njemu neka Ajša dala informaciju pa je on proširio. Evo policija, odaja sam nakon Dobro, ako je dala Ajša, onda će se doći do njega pa će onda ići do Ajše, ako bude bila istraga. I ja mu to govorim cijelo vrijeme, bit ćeš pozvat na odgovornost čovječa, bit ćeš pozvat pa kad te bude sudija pitao, objasni njemu tu. Ja, ništa to nema veze, znaš kako? Onda on pođe psuje advokata, nek mi se ovo, nek se ono tuži me, ovo, mislim, kolike su ljudi budale, razumiješ? Znaš kako? Nekim ljudima ti ne možeš pričati. Znaš kako, kad ja iznesem informaciju o nekome i to prođe 10 ljudi, ako dođe do nečega da policija traži to, onda ide se od kraja prema početku. Znači ići od jedne do druge, oni će ići od jedne do druge osobe, pa je li to Meira, je li to Ajša, je li to ko je, šta je, uglavnom doći se do zadnje. To nije uopšte tvoj problem. Pa ne, znaš o čem se ovdje radi. Ja sam namjerno napravio taj jedan kratki video da malo isprovociram situaciju, da dobijem još više dokaza, da prikupim, razumiješ? Ja nisam glup čovjek, razumiješ? I onda su se oni upecali na to i ono sad mene ubjeđuje kako Ajša postoji. Na meni čovjek nije bitno da li Ajša postoji ili ne postoji. Meni je bitna stvar da je informacija krenula od tebe. Da si je ti taj koji ti je plasirao u javnost. Mene ne zanima kako je ona... Ti si taj prvi koji je to proslijedio onome drugu svom i to je to. Možda će na kraju krajeva i možda će ta Ajša reći njoj je neko rekao pa će on ići dalje tamo ko je rekao to. A neki idu, šta me briga, razumiješ? Pravi put, 39, kaže Selam Alik, pitanje za Kruleta, da li zna šta je potvora? I da nam Krule objasni koja je razlika između slobode govora i govora mržnje. Hvala vam naprijed. Super, pravi put, hvala ti za pitanje. Evo, nadam se da će Krule odgovoriti. Pa eto, pravi put, zapratiš moj kanal Krule Kruško i vidiš tamo sadržaj na njemu i koji je govor, to je sloboda govora i pravi govor, ovo sve ostalo što se događa na YouTube sceni je govor mržnje. Eto, vrlo jednostavno, objašnjeno. Zaprati tamo moj kanal, dođi u live pa ćeš vidjeti šta je druženje normalno i normalan govor. Kaže Rajn Idelan, Krule na Amirovoj strani, a nije Krule ni na čijoj strani. Anita Anči kaže Rajn Krule nije ni na čijoj strani, on je na strani pravde. Aleksandar, pozdrav, brate. Pozdrav, Aleksandar, što ima, brate, kako ste? Evo, Anita, Anči, Krule i 3 srca. Hvala puno, Raja, hvala puno svima, hvala što ste s nama u streamu, što učestvujete, eto. Uglavnom, znaš kako? Ja, reći. Nema veze, ajde, završi ti svoje. Ja sam i danas bio snimio jedan kraći klip, znači, svoju stranu priče ispričao. Ja. Ali hajde ti završi, pa ću ja onda ukratko to. Ma ne, nisam stigao da ga objavim, znaš.
da ti kažem, uopšteno ljudi, evo sad ću ti uzeti primjer, lično ću ti uzeti primjer, jer znam da je tako Amira Hadžića, vi ste. I reći ti moje mišljenje koje se događa u Bosni i Hercegovini. I u Bosni i Hercegovini, hajmo reći šire. Ti to znaš, ti si to vidio. Dosta ljudi otvori kanal, skupi 50 pratioca, upali live i hoće da bude reakcionar. Hoće da donosi reakcije na neke vide. Pod broj 1. Broj 1, ljudi, 60% ti ljudi su primitivni, neobrazovani, visina njegovog obrazovanja se čuje kad priča čovjek, ne zna dvije rečenice, znaš, i vidi sad ovo, slušaj. I sad, kad ne mogu, to se toliko zakomplikuje i onda kad nema ništa, onda hajmo lagat, razumiješ, hajmo praviti da radi, a ne može, ljudi, ti znaš koliko si ti na YouTube-u, ne možeš na YouTube-u uspjeti preko noći, to ne može. Nema, to nek priča, znači ljudi sjede godinama, po cijelu noć. Evo, brate, kanal ovaj što sam dao Hanumi, ovaj produkcija, 16 godina kanal, 16 godina star kanal, snimo, postavljao brisu, snimo, digneš ruke više, 5 godina prođe, ne zanima te, neš ništa nije. Razumiješ? Znam šta govorim. Neki usponi i padovi, razumiješ? I nisam ti završio, evo da ti kažem, pa ćeš ti shvatiti pojentu otprilike, a vjeruj mi kad pričam da sam pravedan, nisam ni na čijoj strani. Ljudi hoće kopirati. Aleksandre, je li ovo onaj došao sa dokazima? Nakon misliš, Aleksandre? Ne, Krule je moj brat, to je moj gost, on je inače, aj tako, mogu da slobodno da kažem, ne bi previše znači, kako bi rekao, kompetentna je ličnost da razjašnjava neke stvari oko YouTube-a, eto tako da kažem. I nastav Krule, izvini. I ljudi pokušavaju da kopiraju, razumiješ? Ljudi, ja sam vidio par live-ova ljudi koji kopiraju čovječe, pokrete čovjekove. Vidi sad, kako ti kao vlasnik YouTube-a možeš to doživjeti drugačije nego ljubomoru? A vidi, sad je druga priča da ti, evo ja imam izvor finansiranja, YouTube me ne zanima što se tiče financija, stvarno svi znate da nemam veze. Ja na YouTube mogu šta hoću, a evo ne radim ništa što ne treba. Znači mogu ja sad upaliti, znam pričati to kako, znači mogu bi napraviti dramu, dobar sam i strateg, imam strategiju vrlo dobru, znao bi napraviti i dramu i ovako, onako. I sad, kad ti osjetiš kao ti da neko tebi zadire u džep. Znači, jednostavno ljudi pokušavaju da te iskopiraju, da budu nešto što ne mogu nikad biti. Razumiješ? Jer pazi, ovo što ti radiš, evo vi ste sad, ti i on ste sad u nekom svom ličnom konfliktu i vi to rješajte, ti znaš moje mišljenje, ja sam rekao i tebi, rekao bi i njemu i sve ostalo, ja bi najviše volio da se to popegla, da to bude okej. Ako ne može, onda Nema, brate, pa ne mogu ja sam već angažovao advokate, ljudima je dao punomoć, platio, nema tu, gotovo, razumijem. Nema tu glađenja. I onda to trajiš, vidi, brate, ja sam čekao par mjeseci. Ja nisam odmah, znaš i sam. Ja nisam odmah, ja sam sačekao, vidim neki ljudi idu glavom kroz zid, šta ću, ja nisam imao druge opcije. Ja nisam ko smajl, da te ja zovem, hajde uđi, hajde ovo, hajde ono. Ne. Znaš, gotovo je sad, nema sad, ja samo, vidi dijasporac, ja samo kažem ono moje mišljenje, ono što bi ja volio, nisam ja rekao da vi nešto, to je vaša stvar. Ja bi volio da do ovoga nikad nije ni došlo, šta ćeš, Bože moj. I tako da, znaš, sve ovo, mislim, društvene mreže su otvorene, ljudi, naravno, evo, svima je data mogućnost da iznose ono što žele, ali evo, da ti kažem, na bosanskoj YouTube sceni 85% je bruke i sramote i ovo je mene stid uopšte što pripadam ovom narodu Bosne i Hercegovine kad neke stvari vidim. Samo da oni završe nešto dokumentaciju, da tu potpišem, pa ćemo moram opet izlaziti. Šta pričaju ovi momci? Nemoj pretjerat ko Salko, naš brat, nemoj pretjerat. Što? Šta je uradio? Šta je Salko uradio? Pa ne znaš, nisi pogledao na njegov video, obrisao ga je, ja mislim. Gdje se odrekao i Bošnjaka, i Bošnjaštva, i Bosne i Hercegovine. Ne bi se ja odrekao, nego znaš šta ti pokušavam reći? Da ove platforme, vidi, ja sam rekao na svom kanalu, evo ljudi, družimo se ovdje, tu smo, mene interesuju ljudi živi, ljudi koje ja znam, s kim mogu kontaktirati. Za ne daj Bože sutra da nekom od nas nešto zatreba. A evo, da Bog da nikad ne zatrebalo. Razumiješ šta ti govorim? Nek smo tu, kakve veze ima, družimo se. Ako neko u situaciji da mu treba pomoć, pa lakše će nas 100 pomoći jednoj osobi nego da se on koprca sam tamo.
Razumiješ? Sigurno. I onda... Prosti da malo komentare, samo da ispratim. Kaže Nisvet Halilčević, selam dijasporac, pusti budale, nemaju pametnijeg posla nego da napadaju narod i srce. Pravi put 39, puna podrška za oba dvojicu, hvala puno. Aleksandar, šta bi on uradio da je ti? Mislim da ovo vjerovatno tebe pita, šta bi ti uradio da si nama uglasio? Ne bi ja s Amirom se nikad prepucavao preko YouTube-a, nego bi mu otišao kući posle prve uvrede njegove prema meni, otišao bi kući i sjeli bi vjerovatno negdje i završili bi na način na koji bi završili. Ili bi završili dobro ili kako ne treba. I bilo s kim, ne samo s Amirom, nego bilo s kim, ali ne bi išao, znaš, ne bi sad ja objavljivo i šta ja znam, prepucavao se preko ekrana. Mislim, nema razloga, ja nisam nikog na YouTube uvredio i mislim da neću uvrediti nikad, tako isto. Ali ta situacija je nemoguća sa Kruletom zato što on nikad neće izazivati ni u kom to što vi izazivate. I to je onda nemoguće da se desi uopšte. Ne očekujem da mene, jedan me cigo uvrijedio i on ćemo se vidjeti, evo to javno govorim, ako Bog da išala, on ćemo se vidjeti, bit ćemo sami nas dvojice, eto, i to je to. I ništa drugo. Tamam. Pa normalno, ljudski, sigurno, tako i treba. Vidi jednu stvar ovako, sve je to lijepo što ti kažeš, međutim, to je previše uvreda izrečeno, pogotovo na ime moje supruge. Hajde bilo je čak mislim, čak neke stvari ne smijem javno ni govoriti. Ma dobro, ja. Ne smijem zbog zakona i tako. Prljava se igrala, priča se, poštena priča, iza leđa se igraju prljave igre, ali nisam ja baš repa bez korijena, pa tako uspijevam ja to da izbalansiram ovo. Tako da se tu prešla sve moguće granice i tako da ima stvari koje ja ne mogu oprostiti. Ne mogu, gotova stvar. Ne mogu. Znaš, ne mogu. Žao mi, ali volio bi da mogu, ali ima stvari koje zaista... Dobro, nisam ja, da ti kažem, vidi, nisam ja ovdje ni došao da tebe nešto ni molim, ni da ti, ja sam samo rekao moje mišljenja, vi znate svoje. Ja bi volio, znači moja bi želja bila da ljudi budu skladni, da budu okej, da to bude sve u redu, a sad ako ne može, pa brate moj, ne mora, ne može, pa ne može. Tamam. Evo kaže Aleksandar, uzeo bi pravo u svoje ruke, pravdu, valjda. Kaže Q, Kruškica je jedno divno biće, komunikativan, kulturan, jednostavan, elokventan, načitan čovjek visokih kriterija. Valjda misli na tebe ovaj Q. Jest, onaj kod mene. Tako je, nema ga boljeg. Jest, to tačno. Pitate Aleksandar, da li bi ti uzeo pravdu u svoje ruke? Znači, ne bi, pa rekao bi. Iz svog govora je razumio da bi uzeo pravdu u svoje ruke. Pa evo ja sam ti rekao, recimo da, evo vidi, evo ti uzet ću ti primjer sad. Da Amir Hadžić upali večeras live i uvrijedi mene bez razloga, da kaže neku To se ne može desiti zato što ja nikoga nikada nisam uvrijedio bez razloga. Bez obzira što oni uporno ponavljaju bez razloga, nikad nije bilo bez razloga ništa. Uredu da mi iznese, ja bi sjeo u auto, otišao u kući i sjeo bi s njim da vidim šta je to. Razumiješ šta ti govorim? Ne bi ja palio live pa njemu isto to. Šta je problem? Bravo, eto. Do toga doći ne može, to je nemoguća situacija, nemogući ishod, nemoguće nešto. Pa nisam ni ja to radio, ne, ja to ne radim, izvini. Znači ti gdje sam ja njega ikad uvrijedio i nešto mu loše rekao, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj, eto vidiš ti ova gubljenja. I onda on se čudi nečemu, kad sam ja kaj njemu šta rekao uvrijedio. Čak ne dozvoljavam da moji pratioci ikada nisam dozvolio ni jednu uvredu iznesu na njega, a Bože sačuvaj na njegovu suprugu, na njegovu, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj Krule, ovo sve što ja sve bez razloga. Sve džaba ovo ja radio. Ne, nema toga. Sad što on to radi, to je njegov obraz i karakter, ali ja to ne radim, razumiješ? On zna se desiti u live, on skače na stolcu, odbija se, psuje, vrijeđa, prelazi sve granice. Vidjeli ste sami. Potaknut nečim. Prašak, neki recept. Možda je to neko ludilo, možda je... Pa možda, vidi, da ti kažem, možda je moja hladnoća, Ne, sad sam ti ja pokušao reći. Može biti da je možda čak i to što ovo sve tebe ne dira ni najmanje. Već postoje pratioci koji ljudima pišu, jer ja imam YouTube kanal, isto imam kontakt sa ljudima koji mi šalju. Joj!
Dobar ti naslov jebote. Kaži meni. Poruke privatno. Možda neko napiše, možda neko slaže, razumiješ? Možda neko mora se nešto... Ja da vjerujem da je on toliko povodljiv, baš da je toliko naivan da vjeruje. Pa dobro, to ti kaže, možda se desi nešto, razumiješ? Jer sad, evo, za mene je nenormalno da ti počneš skakati tu iz ovako normalnog razgovora. Kako što ćeš skakati? Nema potrebe. Ja i ti pričamo normalno, vjerovatno mu neko doturi nešto. Razumiješ? Nekomu informaciju, neku nešto, ti Boga pitaj. Pa, moguće. To ti kaže. Evo nam Ermina, eselamu alaikum i pozdrav svima. O, alaikum selam, pa gdje si ti administratore moj? Kaže, jel se šta dogovorilo? Pa evo, dogovaramo ja i Krule. Mi smo u stvari večeras mirovna misija, ja i Krule. Pokušavam da izmirimo neke ljude. Kad već pokušavate izmiriti, nemoj sutra kad osvane dan 35 live-ova ti reportat ono lažno da se meni kanal ugasi. Ako mogu i to dodat u ovaj mirovni plan. Anita, srca, Anita, Anči, Emin, selam. Ermin, alaikum, selam. Ermin, dijaspora, možda je Amir luđi od tebe, pa ti trebaš prvi popustiti. A dobro. Nisam ja ni rekao da sam uzeo da nisam. Znaš, to su dijasporat stvari koje, kako bi ti rekao, sad ja upalim live i kažem tebi, hajde dođi ako smiješ. I ti dođeš i kažeš meni verbalno mi nešto izvrijeđaš i onda ti zoveš mene i kažeš pa nisam ja kriv, hoće da mi pišu kaznu. Pa kako nisi kriv ako si zvao? Ako si javno upalio i kažeš hajde dođi ako smiješ, pa ti izazivaš sukob. Trebamo biti realni. Ja ne branim nikoga. Izazivaš, brate moj, izazivaš. Ja bio kod kuće, pravio hamburgere, peku, i htio ući da ih jedem. I ja ušao i vidim, hoda mi debil po Brijesnici i govori da ne smijem ja hodat. Izazivaš, brate moj, sukob. I nije prvi put. Izazivaš, kako ne izazivaš. I vidiš kako ljudi poput Kruleta ne ignorišu taj dio što vi ignorišete uporno u svojim live-ovima. Da izazivaš, brate, sukob. Jer ja nikad nisam otišao napao nekog random slučajno. Ja ne branim nikoga, ali nemoj izazivati sukobe, ne govorim tebi, nego znam. Znam, na šta misliš. Znaš ti na šta on misli, a da li ti on nije u live-u, ti bi znao savršeno preskočiti ovaj dio. Moram samo izaći. Ali, teško je to njemu, ja sam pokušavao da mu objasnim, moraš malo čovječe, da se otkučiš što se kaže. Ali vidi, moraš dijasporat, da ti kažem ja, shvatit da ljudi koji su napravili uspjeh u bilo kojem segmentu, nemoj ići na njega, trudi se da napraviš svoj uspjeh u nekom svom segmentu, razumiješ? Kad ljudi osjete, ja ti kažem, tad su najranjiviji ljudi. Kad osjete da mu udaraš na egzistenciju, onda je u stanju raditi svašta. Onda je u stanju i reći svašta, onda je u stanju, znaš, a ispada od nekih ljudi, ja sam slušao, tačno ispada kad vidiš, ispada ko to. Jednostavno, evo, ne znam. Evo, kaže Ermin, neće li biti šta, pa se stanje smiri, pa hoće se, kaže Aleksandar, ko je najveći krivac za puštanje informacija za lažni terorizam? Pa najveći krivci su Nero Piroman i Glista terorista, oni su najveći krivci, jer oni su tu. Jer pazi, Nero Piroman, on je smišljeno pustio tu informaciju, proslijedio Glisti, ne s namjerom da je Glista objavi, ne, nego da on njega isprovocira, razumiješ? Da ga isprovocira, možda čak je htio da ga makne s YouTube scene na neki način, da ga poremeti, da uskoči na njegovo mjesto. Ovo je samo moje mišljenje, ja ne tvrdim, međutim, ovaj je odmah poletio da to objavi na svojoj zajednici i danas to stoji na njegovoj zajednici i oni su se onda popsketali nešto tamo vamo i odakle se to zatupalo. Aha, kaže Aleksandar, pitam ja sugovornika, tebe pita Krule, Aleksandar. Šta pita me? Ko je najveći krivac za puštanje informacija za lažni terorizam? Pa eto, ja znam ono što znam, da je to krenulo po tim pričama od te Ajše. Eto, to je krenulo kao od nje, to je zadnja informacija da je to krenulo od nje, a ne znam šta će policija utvrditi. Hoće li doći do Ajše, hoće li doći do onog, do ovog, to je pitanje njihovo sad, to ja se ne bi miješao u to. Ne, nije to Ajša prva izjavila. Ne izjavila, od koga je krenulo to.
Znaš, ne izjavila, ne govorim ja. On pita ko je najveći krivac za puštanje informacija, za puštanje. To ja ne znam. Ja evo da ti kažem, za puštanje u javnost. Da ti budem iskren, tog Adoksa ja i ne pratim. Evo, i nisam ni pretplaćen na njegovom kanalu i ne gledam stvarno to. Eto. Ja. Mislim, ne mogu reći ništa, ne pratim čovjeka, ne mogu reći on je objavio, pustio ona, ja to ne znam. To sam čuo tamo da Amir priča i ovako je rekao. Evo, sad ću ti ja reći, ovako je rekao. Zna onaj ko je poslao meni, ja sam ljudima rekao ko je poslao i sad je sve do njih. Jednostavno, eto, tako je rečeno. Sad je do njih, ko je šta rekao, nek tamo dogovaraju. Eto. Aha. Tako je rečeno. Kaže, ritam duše, selam i free Palestina. Alikum selam, ritam duše. Aleksandar, ta Ajša je objavila negdje javno. Ne znam, ja je nisam upratio, ne znam da li je objavila ona javno to. Rajn in Ireland. Je li u redu reportati kanal ako mi se ne sviđa sadržaj? Evo, čovjek neki pita. Ako ti se ne sviđa, ali njemu ne da se ne sviđa, nego on mrzi mene iznad duše, nek mi djeca nemaju šta jest. Da li je u redu postaviti stvari kakve jesu ili biti takav čuko pasošćina pa malo oblikovati kako tebi godi? Ne možeš ti reportat kanal ako... Jer ne može biti sadržaj koji ima 1.000.000 pregleda i 50.000 lajkova sadržaj koji se ne sviđa narod. Pogotovo kada se taj sadržaj itekako narodu sviđa i ti to pasošćino znaš. Nego da ti je gasit što ti mrziš 1, 2, 6. Ako ti se sadržaj ne sviđa, ti kanal možeš reportati ako on krši YouTube smjernice. Znači, postoje legalni i legitimni alati. Zapamtite to. Ti nepisani dogovor, te priče, to ne postoji. To što ti nije jasno, obratiš se YouTube-u i kažeš, postoji među nama neki nepisani dogovor, pravilo uvedi ga. Pa tako ideš mijenjaš. Razumiješ? Znači, ne možeš ti reportat nešto ako ti se ne sviđa. Možeš ti reportat, ali će samo sebi štetu nanijeti. Jer će te prepoznati YouTube kao nekoga ko je, hajde tako da kažem, agravaciju na latinskom, jel? Hoće li biti još jedan live do 12? Pa jedino ako Salko Đukac upali šta kad ovo ugasimo, ja začem samo thumbnail novi uploadam i startam 4. live. Pa vi niste svjesni, bolan, kad se saberete ne merete sustići svi zajedno. Drugi je kolateralna šteta, prvi mu ubaci vruć krompir. Ritam duše, nekva sreća prati uvijek vas i vašu porodicu. Hvala lijepa, ne znam na koga mislite, ali hvala vam svakako. Evo da kažem ovom Rejnu, dijasporac, to bi isto bilo kad policajac zaustavio auto koje mu se ne sviđa i napisao kaznu što mu se ne sviđa auto. Bravo. Znači, ne može to. Ne može. Joj, nisi ti me čini dijasporac treba u krule, tada vozi. Kaže Aleksandar, sagovornika ja pitam, ima li on neka saznanja da je Ajša objavila javnu presudu Vrhovnog suda sa pečatom da si to što tvrde da si. Znači, pitate krule Aleksandar, imaš li ti kakva saznanja da je Ajša objavila javnu presudu suda sa pečatom da si to što tvrde. Ovo su inače Aleksandar i Meda i ovo su momci od ozgoj Srbije koji se dobro razumiju u zakon, poznaju te pravne začkoljice i tako, i zato on postavlja ovakva jasna. A koja je to presuda? Ja ne mogu vjerovati da ste vi nama ovu ljepotu pred kraj večer obezbijedili. Krule i dijasporac zajedno u live-u. Da si to potvrdio da si. Da sam ja terorista. Nemam ja, znaš tako, evo sad ću ti ja reći. Adok se došao kod mene u live i tvrdio da on ima dokaz. Evo ja ću ti sad ispričat. Ovjeren dokaz. Vidi Samire kako bi ljudi lahko mogli reći da ja serem i džaba te nazivam. A vidi kako ima problematika ta kad ti stvarno obaviš to što se sa definicijom poklapa. I vidi sad kako ima problematika ta da čovjek viče stan, čekaj, ali evo sad ću ti ja reći, ali čekaj. Vidi. Jer zato što si ti stvarno obavio, Samire, to je problem, Samke. Odajše da sam ja terorista. Vidi, u 2 minute ja ću reći i tebi i gledalcima i ovom Aleksandru,
moj kontakt s tom Ajšom, pošto sam imao privatan kontakt i pričao sam s tom ženom. Ona se je meni javila kao volila bi da se pomogne Smajlu Kovačeviću u rješavanju njegovog montiranog procesa koji se dešava u Republici Srpskoj u Doboju. I ja sam rekao, ok, može. Par dana sam trpio, nisam trpio, nego hajde puštao sam. Žena nazove pa priča sat vremena, pa sat i po, pa 2 sata itd. Onda je ona počela da meni priča o YouTube sceni u Bosni i Hercegovini. Razumiješ? Onda sam ja provjerio ko je ta žena, mojim nekim linijama, gdje stanuje, šta živi, sve ostalo i dobio sam informacije koje su meni rekle da ja trebam prekinuti sve kontakte s tom osobom. Slušaj sad. I jedno jutro se budim, na mom WhatsAppu 287 poruka na WhatsAppu. Znači ja sam to samo obrisao, blokirao i stavio jedan status gore u svojoj zajednici da ti bolesnici idu da se liječe, da je to patologija i s tim sam završio svu priču što se tiče te Ajše. Ja odgovorno tvrdim da to nije zdrava osoba psihički, da je to žena mentalno poremećena, ne do Allah nikom i da takve osobe treba da se liječe negdje drugo, ne ovako u privatnim životima ljudi i to. Eto, to je sva priča. Ja i dalje ne znam otkud ta osoba sa tim imenom uopšte u priči ovdje. Kako je ušla, preko koga, radi koga, zbog koga, zašto, to mi jedino ostaje nerazjašnjeno od svega ovog. Ne znam, ja ne znam ko je sad to rekao ti da si nešto platio, poslu, ja to ne znam, razumiješ, ne mogu pričati o nečemu što ne znam. Stvarno ne znam. Znam ja ko je rekao, znam ja. To je to. Profesor Nero Vatreni, selam alejkum. Rej Niderland, odgovorit će Krule, samo malo da ja hoće sad. Dakle, takva ta psihički bolesna osoba, šta ja znam, ona je svjedok Adoksu da sam ja terorista. I on i dan danas na svojoj zajednici ima objavljeno Drakovac Samir terorista. I dan danas ima objavljeno na svojoj zajednici. Zamisli, dan danas. A oglisti terorista, da i ne govorim koliko on ima objava. Ja, mislim. Dakle, njima je, evo ti si, ja imam objava tačno onoliko koliko si ti live-ova upalio da se sereš i hljagaš po meni, misleći da ja nemam pravo na to odgovoriti. Tačno toliko objava imam. Ustanovio da se radi o psihički bolestima. Evo kao što je i ova sad. Čim si ti upalio misleći da sam ja završio, ja upalio da ti odgovorim. Osobi. Yes. I ona je dakle njihov svjedok da sam ja terorista. Pa dobro. Rein i Niderland morat će to na sudu dokazivati. Ne, morat ćemo na sudu dokazivati ili će se morat mijenjati definicija terorizma ili ću ja morat dobiti kaznu što nisam shvatio šta tam piše i šta si ti učinio. Nešto će se morat činiti, a nikako neće se moći činiti to da si ti terorista, a da ne budeš terorista. Dokazivati. Rein i Niderland kaže, zanima me Kruletovo mišljenje o reportanju kanala u ovoj cijeloj frci. Sačekaj, samo da Krule halal da pročitam. Ja volim inače sve pratioce da ispoštujem komentare. Profesor Nero Vatreni, meni je žao Čaleta, završio u zatvoru, a po provjerenim informacijama tamo serviraju paščetinu svake srijede, nema svaki dan. Ba daj, pusti, ba profesore, ne dalje saj. Pravi put. Ko vi neko ko vidi neko zlo, neka ga spriječi rukom. Ko ne može rukom, onda jezikom. A ko ne može ni tako, onda neka osudi srcem, a to je najslabiji vid imana. Ja, ako vidi nevjernike, nek ih ubije gdje god na njih naiđe. Je li to tako shvataš olahko ili se možda, ili ona druga verzija da se nije tako mislilo? Znači, Allahova pravila vrijede i govor poslanika. Da sam od neki dan. I šta ćemo Alke kad vaka budaletina naide i mene smatra zlom? I mora maket zlo. Da bi on vječno živio u medu i mlijeku, on mora zlo maket, njemu je to džihad. Šta ćemo Alke kad naiđe vakav degenerik na ajet da se ubijaju nevjernici gdje god se na njih Šta ćemo sa tim, Alke? Jesi na čatu, Alke? Žao i budali. Karim Balkan, dobar Krule 100%. Haj Krule, ako možeš Rein Niderland za odgovorimo, kaže, zanima me Krule to mišljenje o reportanju kanala u ovoj cijeloj frci. Nemam šta misliti o tome, ja nisam nikad reportor, nikad ničiji ni kanal, ni sadržaj, niti ću.
ko mi se ne sviđa. Ima ljudi... tvoj, boga mi jesu, tvoj jesu. Ja znam dobro, da tvoj jesu. Moji jesu, ali evo neka su njima njihovo, meni moje. Vidi, ima ljudi na YouTube koje ja kad vidim, kad se pojave, meni se okrene želudac, ali ja ništa to prešutim. Popijem onaj kontrol. Krule, Allaha mi dragog, ja znam da i ne vjerujete možda u opciju, ali vidi, tako mi ćabe, gdje su one 3 tačke? Ove 3 tačke ovdje, tako mi ćabe, samo na ovo ovdje klikneš, ne zanima me. Taj klip, ta tematika. A ako te ne zanima ništa sa kanala, onda ovo dole nemoj preporučiti kanal. Jaja rane stare ovako posakrivu. Nikad nijedan niđe ne izlijeće, ali nikad. Znači savršeno opcija radi. Znaš, dijasporac, popijem kontrolog, rabeprazol 20 mg i idem dalje, pustim muziku i ništa. Stvarno nisam nikad reporter, nikog ne ću. Eto, to je to. Trojnu terapiju i hajmo dalje. Jest. Eto, to je to. Dobro, da se ljudi bave tvojim poslom, Boga mi. Jer znaš kako, u privatnom, vidi dijasporac, eto ti znaš, u privatnom životu imam ja obaveza privatni, koje su dosta ozbiljnije od YouTube-a, onda imam porodicu, imam oca starog, 83 godine, da mu Allah dadne svako dobro. Imam dosta životinja, imam dosta obaveza, ja navečer kasno pustim muziku i družim se tamo s ljudima i jednostavno, kako bi ti rekao, kod mene nema negative, ja to ne dozvoljavam. Sad, ljudi koji su odlučili na to, da imaju te neke, to je njihova stvar. Šta ću ja mogu sugerisati. A šta ću pokazivat, mrsko mi sad traži gdje to ima tam na live-u, kad dođe vakat da pokažem što sam ja imam šta pokazati. Ta mami da ga ugasiš ima ovdje 4 terabajta hard disk i ima ovdje YouTube video 188 giga, sve poskidan. Pa nemoj misli da nešto će se izostaviti. Reći nemoj, bolan, znaš, nemoj, probaj, ali ako ljudi neće ili ne mogu preći preko toga, onda sam ja tu nemoćan, ja ne mogu tu raditi ništa. Nisam ja nikad reporter ničiji kanal. Nisam, boga, eto. A vidi, Adele Dion kaže, informaciju s portala u vezi prijetnje novinaru odrubljivanja glave iskopao univerzalni majstor prvi. Ti uporno govoriš da je krenuo od Adoksa i više. Vjeruj mi, i da nije on iskopao prvi, čim bi ukucao prvi put u Google, ja bi to našao. Ništa ne mijenja to što je on to iskopao. Eto, mi bi to svejedno našli. Nije tačno, to je laž. Kao prvo, da ti malo ja pojasnim. Dijete, drago, vidim da si neko dijete, da ne imaš pojma, da se ne razumiš u zakon. Uzmi presudu, a ta je presuda bila prije 17-18 godina. Ona je 15 godina već izrečena. Da mi uzmemo elemente i varijable tvoje presude koje ti umanjuju tu pasoštinu što si izveo, a da ne uzmemo ni jednu varijablu moje presude, nego da o meni bude samo da sam ja utajio porez, a da od tebe bude to sve uljepšavanja, ta sva što moguća da ti dobiješ, da i dobiješ. A ja ni jedno ne mogu dobiti. U mene je tako kako je. Izbrisana iz dosijeja. Ona ne postoji. I svako ko i dalje barata tom presudom može da bude tužen za klevet. I to su također... Te jebem u mater, ljudi više naučite šta je kleveta da se ne sramotite. Zaduženje, moji advokati dolje da nađu te portale i šire te vijesti da ih tuže. Jebote dizajneru hljebara! To je jedna stvar. Druga stvar, ja govorim da je krenula priča da sam ja terorista od Adoksa i od Gliste. Nije od Adoksa. Priča da si ti terorista krenula je samo od mene. Nije od Adoksa. To sam ti ja rekao da si ti to, zato što ima tamo u mene na live-u, kad budem trebao objašnjavati, ja ću to objašnjavati zašto sam to rekao. Neću se ovdje maltretirati stalno, što tebi i daje. Od njih dvojice je krenula ta priča. Ne možeš ti mene nazvati teroristom ako sam se ja posvađao sa nekim usranim novinarom. I imao privatni, znači imao privatnu tužbu i završeno kako završeno. Nisam ga zato krule. Ne možeš da lažeš da sam bio ne možeš milion nekih stvari
Ne možeš da lažeš, ti možeš da tvrdiš istinu, ali ne možeš da lažeš. Nemaš pravo da lažeš i da na osnovu ti laži zarađuješ novac. I da kažeš, kad ja hoću da te spriječim u tome, da kažeš kako ti ja uzimam djeci, ispred djece hljeb. To je Ali ne možeš, Samire, postati žrtva nikad, samo kad se puste hronološki live-ovi kako su išli, ne možeš postati žrtva, nije pobrisano ništa. Ovo bi moglo proći da si ti uspio pobrisati pa nema se gdje vidjeti. Ali ne možeš postati žrtva zato što nisi. Manipulisanje žestoko. Djeco, vi ste na... Ti se možda prepo svega ovog pa ti sad da je bi žrtva, ali ti nisi žrtva. Vas se može manipulisati. Mene ne može, ja sam svašta nešto prošao u životu. Ti reci o meni istinu, nije nikakav problem. Ja se ljutit neću, istinu reci, ali nemoj da lažiš. O tome se radi. Ajmo dalje, aha. Kaže Aleksandar, ako je osoba primila neke tvrdnje putem elektronske pošte, te tvrdnje podijelila dalje, šta bi ta osoba trebala uraditi da popravi, šta se popraviti može, a sad znamo da je ta Ajša neuračunljiva osoba. Anita Anči, ko bi kod Kruleta bio negativan čovjek, sabor i pozitiva? Ma ja. Ne znam, evo, pojasni ti, Krule. Hvala. Kome? Šta da pojasni? Aleksandru, pojasni, Aleksandru, ja. Ako je osoba primila neke tvrdnje putem elektronske pošte i te tvrdnje podijelila dalje. Evo moje lično mišljenje. Moje lično mišljenje da je definitivno ta gospođa Ajša je slučaj za psihijatriju, za kliniku jednu ozbiljniju da ide na liječenje. Sad, da li je neko nju iskoristio, da li je ona to samo svojim nekim fantazijama to nešto tako, ja ne znam. Znam da tu osobu jako zanima YouTube scena i da je jako zanimaju neki YouTube kanali. To znam, to sam čuo lično od nje, ali evo ovdje odgovorno tvrdim da je to jedna bolesna osoba koja se treba podhitno javiti na psihijatriju, neku dobru kliniku, možda u Švicarskoj ili negdje tamo, da se liječi, jer to je bolest, to nije normalno. Ja sam blokirao na sve brojeve, ja sam dobio jedno jutro, zamisli ti, 287 poruka na WhatsApp, pa čoveče Boži, pa to treba cijelu noć da sjediš da pišeš, razumiješ? Da ti to dobro, pazi, postoje još tu neke stvari koje oni meni imputiraju, pa da malo i to razjasnimo. Oni meni imputiraju kako smo ja i žena i stalno vrte, ponavljaju tu priču, kako smo ja i žena upali live pa im sve sasovali, istina je 100%, to je tačno. Međutim, mi smo taj live odmah obrisali i niko nije imao pravo da ga čuva i da ga ponovo pušta. To je jedna stvar. Zašto smo to uradili? Ta isti cigo što je tebi dolazio i nama... Ja sam isto obrisao onaj live gdje sujem vircu, sve živo i mrtvo, pa jel to znači da to nisam sa sobom? Radio, nema kakve nije gadosti. I znaš i sam, što se tiče, evo, možeš li, Krule, sad pozivam te ja, možeš li da prosvjedočiš da postoji audio snimak u kojem se psuje moje dijete i prijeti mu se silovanje? Mogu. Znaš za taj snimak? Znam. Znaš, je li tačno da postoji takav snimak? Tačno. Tačno. Međutim, ja taj snimak ne želim da puštam u javnosti. I gdje ćeš u istu grupaciju stavljati te koji su to poslali i mene kad komentaršeš u svojim live-u? Gdje ćeš to tako raditi? Javnost iz jednostavnog razloga, zato što je pokrenuta kod policije procedura i ja ne smijem više to i to ljudi ne shvataju. Razumiješ? I u to vrijeme i taj čovjek je počeo još javno da širi našu adresu, da poziva malte ne na nas. Nisam ni sumnio da ti je to Adis poslu, nisam ni sumnio. Getira i tako dalje i normalno nama puku film, upali live, jebali im sve po spisku, rekli hajde dođite i to je to. Dakle, to je zbog toga bilo. Hoćeš da kažeš da ste bili izrevoltirani nekim događanjima? Ma ja. Međutim, odmah smo to ukronili i obrisali. Sljedeća stvar, također, ta neka famozna skletva koju spominju cijelo vrijeme. I ja kažem, istina je također da sam ja izrekao tu kletvu. Međutim, ja sam u kletvi precizirao. Ja sam rekao, da Bog da se Ti si 500 puta objasnio u kletvi da si precizirao da Bog da se ja sa svojom porodicom raspadu. I onda se čudiš ti nečemu. Raspadali, a ne umirali. Svi oni koji čine zulum i nepravdu, meni i mojoj porodici. I svi
S time da si postavio preduvjet da ovo što ja odgovaram na tvoje napade da je činjenje nepravde tebi i tvojoj porodici bez razloga. I samim time svrstao mene u tu grupu koju ti zapravo proklinješ. I sad objašnjavaš i lijepiš okolo, kitiš. Kako si ti nekome precizirao, a zapravo smo to i taj neko mi, samo zato što odgovaramo na tvoj terorizam i pokušaj gašenja kanala. I misliš da ovo ludilo kako ga ti oblikuješ, da tebi nekako pomaže? I oni koji ih pomažu u tome. Tako sam rekao. Evo. Dakle, oni ljudi. Znači, da Bog da se ja raspado sa svojom porodicom, da Bog da se Doma raspado, jer ja ti nanosim zulum, pa Doma donira 5 eura, pa on mene time pomaže, pa da Bog da se raspadala Dena, pa da Bog da se raspadala moja zemlja, pa Kramberi, pa... Znači, da Bog da su zapravo raspadali svi ti zapravo... Ako može samo doktor da podijeli terapiju. Pacijenti već divljaju, popustila je terapija. Koji mi ne rade nepravdu, meni i mojoj porodici, i oni koji ne pomažu u tome, oni nemaju čega da se boje, jel tako? Ja, onaj kraj puta što je prošao kraj tebe na putu, onaj u Berlinu kad si šetao, pa nisi ti na njega mislio, ti si samo mislio na nas ovdje komplet sve što dišemo zrak. Samo na nas komplet sve ovdje, samo. Ja, kao eto, ne bi se trebali pronaći u tome, ne bi se trebali pronaći oni koji nemaju ništa. Ne bi se u tome trebali pronaći niko osim svih nas ovdje komplet, svi što zrak dišemo. Niko drugi mimo nas komplet ovdje svi zajedno. Niko drugi, neko sad iz Koreje tam, šta imao se iz Koreje neko prelazi. Nego samo mi komplet ovdje svi zajedno komplet. To je to i kristalno jasna stvar. I treća stvar, zato što sam rekao... Znači nije sad on prokleo puno tam neki ljudi drugi, nego samo komplet ovdje nas sve. Samo taj mali dio svih nas ovdje komplet što ima nas. Samo to svih nas. Vezano za kako se zove, za oblačenje. Kao, rekao sam ja da im se kao žene oblače poput prostitutki, ne mogu mene biti oblače tako da bi prostitutke pozavidjeli. I on je to baš izgovorio u live-u kad je srao i lago o meni. I jebo ja mater svoju, ja baš pomislio da je to o mojoj ženi. I šta ćeš dao mu ženi nadjevak Mia Khalifa i on to valjda više od mene ne mere podnijet. On više ne mere podnijet Miju Khalifu nego ja prostitutku. I zato smo tu gdje jesmo. Moje podnošenje zapravo je toliko dobro da smo tu gdje jesmo. Ti znaš vrlo dobro na koga sam ja tad mislio. Na određenu osobu koja je snimala video u kojem se smijava sa mnom i sa mojim vjerskim obilježjima. I malo da ga natiram. Malo da mu mater pojebeš, dodaš mene da sam i ja u tom istom videu, ne bil se ja našao i što sam se ja onda našao, jebao me otac. Gdje ću se ja naći u tom, gdje si ti mene malo tio podjebat da mene ima malo u tom. Otkud ja u tom da se nađem, gdje mene malo ima u tom, gdje sam se našao ja malo. Niđe vezi. Da on potegne ručnu, pošto njegova žena se znala često oskudno obući, pa sa njim se snimati tako, pa sam to bio njemu uputio. Eto vidiš, u mene moja žena to nikad tako nije znala uradit, a ti to ubacio baš u live gdje si o meni srao. I otkud ja da pomislim da jebo maj. Samo jednom čovjeku. Međutim, svi su se nešto kao našli u tome. Mi ludi, glupi, nađemo se. Kogod šta probaljezga, mi letimo, tražimo se. Nima nas niđe, pa se tražimo gdje nas ima. Eto, to je taj problem. Samo komentare, da. Pa nije on Hanifa ni nakog mislio, nego mi bez razloga s čovjeku zolom nepravdu činimo ovdje, jebu nas čačin čača. Samo ti čitaj. Kaže B096 dijasporat, a što jednostavno ne prestaneš da odgovaraš na svaki live kad te spomenu i onda ti pa oni, pa ti i to ide u nedogled, ako tebi to ne paše, ti nećeš odgovarati na to, zar ne? Možda tebi to paše. Ne paše to meni, nego imam puno više sabora od njih, znači oni mogu jedno 80 puta pomrijet dok se ja zagrijem da se naljutim. Kaže Aleksandar, ne bi trebalo nekom uzeti ljeb ispred djece, ja to podržavam. I ja podržavam da ne bi trebalo. I on to podržava, ma neka Amirova djeca nemaju šta jest, ma šta me briga s vednovi, ma i trebaju nemat. Ima u mene live da to pustim, a ti podržavaj to i dalje. Ni slučajno.
A ja, daleko od toga. Ma ja, poše sam. To ako on sam sebi uzme hljeb ispred tvoje djece, to je njegov problem, to nije moj. Uzimam ja. Aha, tako što ti reportaš pa sa lažima ćeš ugasiti kanal, to sam tako ja sebi kroz tebe što si ti ja sebi to jebim ti mater usta. Pa pito, nazovi Kruleta kad dođeš kući, kad ugasiš live i on dođe, nazovi ga i pitaj Krule, meni nikako nije jasno što je Amir meni večeras osobo, na primjer, mater usta. Šta te ljude navodi da mater suju? Krule, ja nikako ne mogu da shvatim. Pa eto, Krule će te onda objasniti što. Njemu hljeb, on ga sam sebi uzima, brat. Ja. On je taj koji određuje hoće li hraniti na taj način svoju djecu ili neće. A preko mene i preko moje djece neće sigurno. Sigurno neće. Ako i dalje nastavi da me naziva teroristom, moju ženu prostitutkom i ovo na taj ga način sigurno uzmat neće. Pa ne smiješ ti nastavljat teroristički gasit kanal i ja te dalje neću zvat teroristom. Mora onaj pokazat papir da nije pedofil i dalje ga neću nazivat pedofilom. Pa da shvatite da za vaše probleme samo po jedan način postoji da se riješe odmah. I vi idete na sva druga mjesta i radite sve drugo umjesto ta dva načina. Jedina koja vam pomoć mogu da to prestane. Ali vi sve drugo što postoji, sam nećete od to dvoje, najjednostavnije moguće. Ti da prestaneš biti terorista, a onda pokaže da nije pedofil. A vi sve drugo, samo ne to, majku jebalo nenormalno, jel to moguće? Ja ću učiniti sve što mogu da ga spriječim u tome. Kratko i jasno. A ti možeš samo prestati biti terorista, to je jedina stvar u tvojoj moći. Ama ništa drugo ti ne možeš na ovom svijetu, osim prestati biti terorista. Ništa drugo, majmune poderani. Nisam donacije otvorio. 096, tačno, ne može se humanitarni i socijalni lopovluk podržavati i očekivati da te ljudi vole. Sada 3 eura, evo kupi 3 hljeba zato što ga zoveš teroristom. Eto vidiš, pa ne bi ga ja zvao da nije čovjek terorist. Nije tačno da ja podržavam humanitarni i socijalni lopovluk. To je laž. Evo, to može i ovaj čovjek da vam posvjedoči. Kaže Aleksandar, To nije laž kada za čovjeka koji je 100% gdje pivo. Gdje si ostavila? Za čovjeka koji je 100% ukrao pare od sirotinje ti kažeš da je možda ukrao. To je spašavanje vojnika Rahmana. Ko sluša taj što je podijelio te lažne informacije, treba izaći javno i reći da te informacije su lažne. To je najmanje što možemo uraditi da ovo stane. Jasno. Drita Ducić, selam alikum, po islamu je strogo laž zabranjena, a kraća je još gore, po islam strogo kažnjava što god je da ne valja, ne treba raditi, ljudi, bojte se Allaha. Upravo si Drita. Drita, selam alikum, idemo životom, eselam alaikum, rahmetullahi berekat. Krule, halal što ovako uliječim, znaš, zbog prativaca. Moram ispoštovati svakog pratioca, razumiješ? Ljudi odvoje vrijeme da nas čuju, da nas slušaju. Hajte vi, ovi što ste u streamu, lajkajte čovjek. Daj nešto lajka, slabo nešto lajka. Što tu šta neće da lajkate. Dajte, nemoj. Stisni gore taj lajk. Stisni taj lajk. Boli ih i prst. Gdje smo stali, Krule, nastavi dalje, meni je jako zanimljiva i interesantna ova tvoja priča. Nastavi. Pa znaš kako, eto, u principu, kad bi gledali i sa aspekta islama i vjere i sa aspekta nekog morala i ljudskosti, uvijek treba staviti na vagu jednu i drugu stranu pa malo sagledati svu situaciju i onda pokušati donijeti ono najbezbolnije što se može, razumiješ što ti govorim? Nekako, eto, najbezbolnije za obe strane da bude neki kompromis, pa da to stane, da to nešto, a sad, ako je kako volim ova policijska predavanja predvečer. To otišlo već daleko i ako se to, ja ne znam šta bi rekao, ako je to već negdje daleko, zagazilo se, nemam pojma, eto, razumiješ, ne znam šta. Pa vidi Krule, evo, vidi, neko će to ovo razumijeti kao sarkazam, ovaj moj govor. Kad dođe jednog dana moment, a doće ako Bog da inšala. Ja. Jer ja sam tebi rekao ko je moj advokat, ti ga znaš, ti znaš da je čovjek ko pit Bog, zašto se ufati, on ne pušta. Dobro. Znači kad dođe moment, a ja sam čovjeku rekao. Recimo da mi se javi, da mu predam ove live-ove, da se dobro za njih ufati i da ih dobro ne pušta, da vidi šta si ti radio. Sve što dobiješ para, pola tebi, pola pijem, pola šarcu dajem. Da ti objasnim ko memi.
prije će se desiti da ja uzmem sam sebi osjećam obje ruke, nek da jedna marka od mene pređe tebi ikad i pod kojim okolnostima, bez obzira kako sad ko šta učini, gdje. To se nikad desiti neće. Rekao sam memi i nije se desilo, evo pričam i tebi i neće se desiti. I doći će taj moment kad će ti ljudi morat raditi za mene, samo da bi meni ovom advokatu plaćali. Neće. A ja ću opet biti čovjek. Kad vidim da oni više da ne mogu to da izdrži, ja ću reći u redu, dosta je. Dosta je, nadam se da su uzeli šta pouku. On mašta? Završava. Ja sam opet takav čovjek. Da bi ja nekom je dušu uzeo, razumiješ? Ma naravno. Pošteno s moje strane. Naravno, pošteno. To je to. Aha, idemo životom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poštovanje za Kruleta, ja sam lajku. To je Zemo, idemo životom iz Kanade. Kaže B096, nisam za bilo kakvu vrstu uvreda, ali to vrijeđanje može prestati samo ako pametniji popusti. Sad, ko je taj, ko će da popusti, to je već pitanje. Ja nikoga... Ovo ti je jedina situacija u životu, u historiji čovječanstva, gdje pametniji neće popust da nema te sile. Prije će poginuti, ali neće popust. Eto. Ovo ti je znači lomi se, sad ovdje se lomi se, vrijeme i prostor se lomi. I ta izreka, da pametniji popušta prvi, ona ti vrijedi do sad i od sad. Ovdje se samo nakratko lomi vrijeme i prostor. I ulazimo u jednu međuprostranstvo jedno. U kojem po prvi i jedini put u historiji čovečanstva pametniji neće popust prvi. Ja ne vrijeđam, vjeruj mi. Profesor Nero Vatreni, moj brat Samir ima moju podršku, punu podršku kao čovjek i kao borac koji je žrtvovao dio života za zemlju. Ne gledaju to svi tako, moj brat. Ritam duše, tribine lajkajte, ritam duše, neka pravda pobjedi. Ja sam za kompromis sa gospođom Jasmine. U limbo, je. Amer Šek, ja sam za kompromis $10, thank you very fucking much. I ja sam za kompromis sa gospođom Jasmine Diamond. Nadam se da neće povraćati od straha. Original, morat će blista po cijel dan live da vrati pare. Nema komentara na to. Nemam ni ja ne znam što si ti si na tako isto ludi dalje. Ja stvarno ne znam, da li je cilj isprovocirat, da li je cilj ispast glup, da li je cilj njega nešto navest da on dalje priča. Ja stvarno ne znam čemu ta prosipanja. Ali nikako se meni ne mereš ćet gast kanal, ja još najebat rad toga što to ne dam. To nikako ne, to ti možeš leć pa fantazirat, to sanjat. Nek rade ljudi šta hoće, ali ne mogu to koji hoće i to. Treba, znaš kako, treba, pogotovo na ovoj javnoj sceni, treba imat. A vidi ja tako čovjeku godinu dana, evo ovo ti je 4-5 mjeseci, a ja godinu dana čovjeku svaki dan mater sovu. I to bilo kritično sve do momenta dok ja nisam ispričao što sam u mater sovu i šta je tačno on radio. I više nikad niko nije nazvao da tuži i da ide se dalje. I ti si kritičan sve do tačke dok ja ne dođem reći šta si tačno ti radio. I neće više niko nikad nazvati. Ludače bolesni. Osjećaja i treba imati mjere neke kad se iznosi bilo šta, razumiješ Evo ja sam sad rekao za ovu gospođu Ajšu i to što sam rekao, ne bojim se otići u Njemačku i na kolegiju psihijatara. Evo ja ti kažem da si ti Samir Drakovac terorista i mogu to ponoviti kad hoćeš, gdje hoćeš. Zato što ti jesi terorista. Reći ovo što ja mislim i neću pogriješiti možda 2%. Znači dijagnoza će biti sigurno onakva kakva sam ja rekao. Eto, treba voditi računa, znaš kako, treba voditi računa, treba informacije provjeriti. Ne treba istrčavati pred rudu. Evo ja sam tebi rekao neki dan u live-u tvom, pisao sam u stvari. Ovo za Ćaleta, što ja sam Ćaleta i suprugu i njegovu djecu upoznao lično. I imam najbolje moguće mišljenje o njima i stvarno mi je žao ako se to desilo. To mi je stvarno žao. Eto,
Oćali sam mislio i ne daj Bože ljudi, znaš, ne treba trčati pred rudu, odmah iznositi privatne stvari ljudi, odmah u javnost da bi ti sad ostvario neki preglede ili ne znam ja neku zaradu, a može se to desiti svima, ja sad mogu izaći, vidi, ne znam ja, mora se vrni pamet da izaći, sad isključe ubijem kompu. Ja to ne znam šta se može desiti. Pa ne znam, pa ja, ne treba trčati ljudi, mislim ne znam, opet evo, nek radi ko šta hoće, svako ima pravo da iznosi šta god želi, ali isto tako svako ima obavezu da stoji iza svojih dijela. Znači iza svojih dijela moraš ono što pričaš, moraš stajati iza toga i ti i ja i svi mi. To je tako. Tamam. Kaže ovaj original Mora će Glista pocio dan lajvat da vrati pare, pa šta ću ja? Kaže Ermin, dijaspora. Glista će u sudu izvadit šta si ti uradio i onda izvadit definiciju terorizma i prepustit da se presudi šta se hoće. To je jedino što ću obaviti. Ako im je blam, tebi javno izviniti se, nek se telefonski lično tebi izvinu, ne mora javno znati, a onda nek plate troškove koje se plate advokatima, pa ti povuci tužbu, a dalje onda pametni. A pa ne može tako. Da li si ti potpuni bolesnik? Brave, ne može to. Pa, ako je bio javni blam, mora biti javno izvinjenje. Ništa od toga neće biti, nego ću ja samo pokazat šta si ti tačno uradio sa dokazima i onda tačno kako izgleda definicija terorizma. I to dvoje će tačno naleći jedno na drugo. Zato što si ti obavio tačno ko da si čitao po uputama šta da obaviš. Tačno od riječi do riječi terorista. Ne može tako, Ermin. Ne može. Šta ima? Čuj, ti možeš on nazivat kurvom, mene teroristom, ovo ono, i samo ono nema toga, to. Nikada ti ženu nisam nazvao kurvom, nego Mijom Kalifom. A tebe teroristom radi ovog sad što sam objasnio. To tako ne ide. Saša Popović, pozdrav za sve, like, pozdrav Krule, pozdrav dijasporac. Pozdrav Saša, hvala što se javio. Ermin, a nek ti dadnu šta za ćevapa kad si izašao u susret. Kaže Anita, Saša pozdrav. Ermin, poslije silnih uvreda i obeščašćivanja. Saša Popović, Anita pozdrav. Dečki, predavljate ste otišli u ovom ratu, niko neće biti dobitnik. Izgleda da je bilo efektivno. Strašno koliko laže dijagnoza. Eto, Krule sam kaže da je pričao sa Ajšom, što ja od početka govorim da je od nje krenulo, ali otići kod ovog je loš imidž. Pa eto, sve će izaći na vidjelo, sve će se razaznat. Aua. Svi će nešto izgubiti, moralno, psihički, fizički, finansijski, mir u srcu, dečki. Drita Docić, alikum salam, da vam dragi Allah podari svako dobro, budite ljudi, dobri ljudi, jer život je kratak, svako će se odgovarati za svoje djelo, da se pominjemo po dobro, a ne po zlu. Upravo tako, Drita, svaka ti čast. B096, nije ni vama lijepo da onako psujete pred djecom, samo potvrđujete ono što mnogi tvrde. Evo vidiš, B096, koliko si ti pristrasna osoba. Ja malo prije lijepo objasnio šta se je desilo i šta je dovelo do toga. I ti meni to izašao, priznao, rekao. I ti meni i dalje nabijaš na nos. I dalje. A nekome tamo ne smiješ nabiti na nos što 7 mjeseci u sve. Pa mislim to su glupost. Aleksandar, mora javno više. Pa i ja izašao objasnio u videu od 40-50 minuta šta se tačno desilo sa porezom. I jasno vidiš šta je ko htio. I ti i dalje isto jedno te isto seriš. Eto tako isto i tebi isto jedno te isto. Više zbog lažnih tvrdnji pomoći će sebi najviše javnom objavom da su pogriješili. A neće oni nikad to priznati, vjerujte mene Aleksandra. Jer isto koji, dakle, ovdje kod Švaba ima, znači to jedno, kaže zašto su Švabe tolerante i ovo ono, zato što i zakon tjera na to. Udarite po džepu jednom, 2 put, 3 put, ne padate više na pamet. Dakle, ti čovjeka bezobraznog ne moraš drugačije u sudu dotjerat osim da ga novčano, da ga kaznuješ i to je to. Ne mogu ja Samire biti bezobrazan radi tog što tebi ne dam da mi ugasiš YouTube kanal što se 12 godina za njega borim. Ne mogu ja radi tog biti bezobrazan što ti to ne dam, nego ti možeš biti ćuko što to pokušavaš.
Nisam ja pristrasan, ali nije lijepo pred djecom, nije ni nekome tamo lijepo što psuje nikome, nije to fino, samo dajete generalno svi. Ne mere idiote glupi, nikako moja psovka bit gora od njegovog djela šta čini, idiote glupi, šta god ja da psujem to su samo riječi, a on djela izvodi glupane zadojeni. Ružnu sliku. B0. Samir Drakovac, terorista, Ešhedu lajl, džićeta. Samir Drakovac, terorista, 1/1 100%. 96. Je li ti razumiješ jezik koji ja govorim? Jesi li slušao malo prije moje objašnjenje, kako sam ja objašnjavao o čemu se tu radi? Zašto je to? Zašto smo mi eksplodirali? Zašto smo pukli? Nisi izgleda slušao i džaba ti objašnjavati. Rajn Ireland, meni je isto, samo malo, mene se isto nije svidjela ona kletva, ma prema kome je upućena. Kletva se nikad prema nikome ne treba biti usmjerena, da je ne znam ko. To je tvoje mišljenje, imaš pravo na svoje mišljenje, ali ja znam vrlo dobro da postoje momenti kada islamski učenjaci dozvoljavaju kletvu. I ja sam... Jebem im ja po mater, ko dozvoljava kletvu ja mu jebem mater, pa javi mu da jedan učenjak jebavanja majki meni dozvoljava da mu jebem mater tako kad kune. Eto, ima jedan učenjak što uči kako se matere jebu i on viče Amire, potpuno imaš pravo, dopuštam ti, po našem učenju, da jebeš milu mater onom ko te kune. Eto, prenesi ti to njemu da isto tako ima. Uputio takvu vrstu kletve. Nisam ni na koga pojedinačno, već općenitu kletvu. Ja. Završena priča. Eto, nisam ni na kog pojedinačno da je terorista, nego nekako terorizam postoji generalno u svijetu. Ovo su sve preznat sudnjeg dana, ako Bog da ubrzo, jer ovo je dno dna, ne mislim na to. Pa čim sam ja do 400.000 subscribera došao sudnji dan, ako sutra ne bi trebao krenuti, ja ne znam šta Bog čeka. Šta čeka? Pa vidiš da imam šta jest. Da to više pale. Dijasporas nego na čitavu situaciju. Aj do sad je bilo upitno hoću li imat, ne, vidiš da imam. Pale, kreći, bombe, bacaj. Nakon sve ove situacije, nakon ovog hejta mjesecima, šta mi ljudi rade mene i mojoj porodici, da budem iskren. Evo, izjavit ću javno. Ja se radujem sudnjem danu. Jer ja na sudnjem danu vidim te ljude u kolonama. Znači ti ne mereš ovako ugasit kanal i ti se raduješ sudnjem danu sam zato što će izgorit server na kojem je moj kanal. Kad ga već ovako ne mereš samo radi toga što će tako ugasit kad se server zapali. Eto radi toga ubij mi i dijete, prekidaj mi život samo da ja vidim kako kanal gori. Pa da nije Bog zna toliki da to toliko vrijedi žudit. Kako stoje i čekaju da mi daju svoja dobra djela. Zbog svega toga što su mi učinili. Eto, to je moje mišljenje. B096. Da li misliš ako je to obrisano sa YouTube da to djeca nisu čula, o tome se radi, pred djecom eksplodirat nema opravdanja, ni tebi ni nikom drugom. Aj bogat, prijavi me Adoksu, znaš. Prijavi me tamo njemu, nek drži live o tome. On je inače poznati zaštitnik obespravljenih žena i djece. Svakako je njegova žena koja radi u Jugendamtu, on je to priznao sam. Pravila anonimne prijave, prijavljivala to odmah Jugendamtu, ne skiraj se ti. Ima tu pozadina koja odrađuje svoje poslove. Znaš, kaže, ako Bog da, kamion man, eselamu alaikum, brate, samo ošto po nogama, ali brate, ide Ramazan ako Bog da. Draga Sajo, onaj Salko Đukelešina nam se skroz u šutnjariju, šta mu je ne laje više Đukac. A naka pamet i snaga i moć. Milion ga Milion! Nadam se da neće biti live u Ramazanu. Neće kakav live u Ramazanu, brate. U Ramazanu se i badeti. Pa šta te boli sad briga što se raspravljaš, bolan, radi svoj posao. Ja radim svoj posao, bolan, ja pustio s prijateljem mojim da se ispričamo malo, da objasnimo situaciju, šta je sporno. Nego hejteri dolaze pa navode na svoju, i tako se uvijek radi, uvijek ti hejteri dolaze i uvijek oni provociraju. Vidi Krule kako interesantno, kako oni smišljeno rade. Uvijek dolaze tu, provociraju, navode vodu na svoj mlin, da imaju o čemu da snimaju.
Pa zato što ti uvijek svaki dan pališ novi live u kojem lažeš o meni i potajno nastavljaš prizivat tajnu terorističku grupu da me ugasiš. Pa šta drugo da radimo nego da se branimo od toga, Samire, teroristo? Teroristo iz Bosne! Salko dobio strajk, ode mašal, nemojte strajkove, ne treba to, trebalo bi, ne treba, zabago sam, ne znam bi li trebalo ili ne bi trebalo. Pića i da ovo dana. Moj brat. Pa moramo malo da damo gostu njegovo pravo, stanite malo sa komentarima. Neka, nek veliki pišu. pozdrav za naše Kruleta. Evo Krule, kaže Simpa, veliki pozdrav za tebe. Pozdrav svima, nek pišu ljudi iz dijaspora, slobodno ti, tu sam ja, brate, samo ti. Da, pokušavam da objasnim. Samo znači, ti. B90, rješavajte svoje probleme privatno, ne moraju moja djeca danas sutra gledati ovakve vrste razgovora. Ja kažem, za sve nema to pristrasan, ovako, onako. Ako nešto nije lijepo, onda to vrijedi i za mene. Pa, pokušat ću da ti objasnim. Znači, ja ne znam da li ti razumiješ ili ne razumiješ govor koji... Prvo, to što sam ja psovao 10 minuta, ja i moja supruga, to je bilo samo 10 minuta i to je poslije odmah ugašeno. Pa i u mene je, Samire, bilo samo 10 minuta kad si u 72. live-u slagu da sam ti vrijeđao dijete sa posebnim potrebama. I u mene je samo 10 minuta bilo psovanja, a ostali 100 live-ova sve argumentirano. Samire, ima sve snimljeno, Samke. Obrisano. I oni to zloupotrebljavaju stalno, namjerno ponavljaju da isprovociraju takve budale kao što si ti. Slobodno mogu da te nazovem, evo, budalom te nazivam, B096. Znači ti si jedna obična budala. Jest on. Jer jedino se budali to ne može objasniti. Ja. A pametnom čovjeku će svakom je to objasniti. Znači to je trajalo 10 minuta ugaseno, obrisano. Međutim, oni su to namjerno uradili da i dalje provociraju. Ne do Bog da to nema. Ciraju situaciju mjesecima i da ponavljaju i da na osnovu toga tvrde da smo mi ovakvi, onakvi, pa da pokušaju da nas Jugmetu prijavi, da nam uzmu djecu. Nemate li pojma kakve su one namještaljke sve pokušavale da nama naprave? Ne mogu ništa, ne mogu. Mi imamo jedino pojma kakve namještaljke ste vi meni probali napraviti. Da je nema na Ebedulahu šta niste probali. I u svemu popušili, odopišati. Ugasit me neće, ja neću nikad prestati pričati o tome, a pošto su oni toliko bezobrazni, znači, neće da stanu, ja ću učiniti sve što je u mogućoj mogućnosti da se ugasi i jedan i drugi kanal. Znači, učinit ću sve što je u mojoj mogućnosti, samo zato što su toliko bezobrazni. I to je to. Samo malo. Niko te ne vrijeđa. Neš ti više ni progovoriti kod mene, tako. Sad se ja raspravljam s budalama. Anita, sabor mi je dženete, pa ne moraš kad je neko ko budala. Kaže Rain Iralan, predlažem da se Kruleta pusti više da govori obzirom da je gost. Pa evo, pokušavam, ali čitam, moram pročitati komentare, moram ispoštovati ove goste. Ali ne možeš ti ništa s tim namještaljkama. Pa mogu što mogu. Što se onda pališ? Ma ne palim što uopšte. Selam nevezano za bilo koga, kako neko ko ima problema sa ljudima hoda gradom normalno, a recimo ja nemam problema ni s kim, a imam neki osjećaj da me svi hoće udarati. Nemam pojma, vjeruj mi. Ajde sad, Jasna, lijep pozdrav, poštovanje vama i vašem gostu, kako ste? Dobro smo, hvala Bogu. Krule, pitate Jasna, kako ste? Hvala na pitanju, Jasno, dobro, kako ste vi? Evo, postavljajte gostu neka pitanja, da ja više ne pričam, da mi čitam. Dosadio sam sam sebi, mogu misliti koliko sam vama dosadio. Joj, da znaš koliko si nama. Čitaj komentare. Joj, da znaš koliko sam. To je to, ja sam tu, neću. Ješ čuo Krule da će on učiniti sve u njegovoj moći da on pogasi kanale. Eto, mi moramo učiniti sve u našoj moći da obavijestimo narod da je čovjek terorista. Da je čovjek terorista i terorista voli biti terorista i on voli terorizam. Možda se guzio sa Jasminom Mulahusićem, teroristom što ne smije u Bosnu doći više nikad. Ja nigdje. Možda smije da niko ne zna, ovako da ja nikad ne smiješ, pičkico malo.
Kaže vozač, jel to do mene, jel da? Pa vidi vozač, kaže, da malo pročitam, kaže, Selam, nevezano za bilo koga, kako neko ko ima problema sa ljudima, hoda gradom normalno, a recimo ja nemam problema ni s kim, a imam neki ošaj da me svi hoće udarati. Pa nije to vozač, to je stvar. To se zove anksioznost. Stvar odgoja, stvar kulture, stvar, znači, taj ko ima problema sa ljudima, tako hoda, on je neka vrsta nasilnika, neka ohol, on je, razumiješ? Ali ja nemam problema sa ljudima. Ja imam problema sa pedofilima i teroristima. I neću nikad imat problema sa ljudima. Ali hoću uvijek sa pedofilima i teroristima. Jesi fajn, Zino? A taj čovjek koji ima osjećaj da ga hoće svi udarati, to je skroman čovjek. Skroman čovjek koji vodi računa o svojim skroman koji je samokritičan. Ovo je moj stav. Ne mora da znači nužno da je tako, ali je ovo moj stav. Čovjek koji, definicija skromnosti, kad imaš osjećaj da te svi hoće udarat, onda ti si skroman čovjek. Jasno, isto dobro Krule. Aleksandar, ako sagovornik ima utjecaja na persone koje i dalje šire te tvrdnje od tebe, a on ima saznanja da je Ajša šizofrena, daj im par savjeta. Pa evo daće im Krule. Kaže, možeš me sjela, kad ćeš glavom najebati, daj postavi dokaze. Kaže, daj postavi dokaze za dijete, a Krule, je li se sećaš kad si ga pitao i šta si mi rekao, imam razgovor tvoj, a sad tvrdiš nešto. Što lažeš? Evo opet mešćini ova ciganija opet, daj, Krule, navukao sam je ove. Ti si mene zvao Ulaj, nisam ja navukao nikog. Pa evo odmah dolazi. Kaže, vozač, hvala ti puno, mislim da si u pravu i aj ne moraš više o mojem pitanju, nastavi jako. Hvala ti puno. Aha. Kaže, Aleksandar, ako sagovornik ima utjecaja na persone koje i dalje šire te... Čovjek koji ima osjećaj da će ga neko tući ili boluje od paranoje ili toliko nije čist da svaki čas nedjela izađu na vidjelo pa da ga neko sapata. Ja ne znam šta treće more biti. Tvrdnje od tebi, a on ima saznanja da je Ajša šizofrena, da im da, pa eto Krule, daj im par savjeta. Dakle. Nemam ja, Diosporac, vidi. Ja mislim da sam ja sve što sam rekao, da svako sebi može izvući. Ja sam rekao ono što mislim i ono što ja pričam, ja stojim iza toga. Svako sebi mora recepati. Ja ne znam o tome ko je šta, kome rekao, kad je rekao, ko je kome poslao informaciju. U čovjeka su oči, znači, ljubičaste. Čuo sam Amira Hadžića kad je rekao, do mene je to došlo, ja sam to rekao ljudima gdje treba da kažem i sad je to stvar istrage, oni nek to vide s njima. To znam, to sam slušao lično, znači ja slušao svojim ušima. Šta će se dešavati dalje, možda će se doći do nekog fikreta, možda nije Ajša prva, možda je neki, Bog zna ko je, razumiješ šta ti govorim. Odakle je krenuo, donekle će doći. Ja, mora doći donekle, sad ti ako si nešto rekao, ja tebe pitam, Diosporac, ko ti je to rekao, ti kažeš rekao me Amir. Ja sam ovdje samo trebao biti ubijen, ja bi pustio da vi to vidite dokle će doći. Hadžić, ja nazovem Amira. Ja sam samo ubijen trebao biti, nemam ja dalje. Hadžića, Amire, ko je tebi rekao mi univerzalni majstor, zovem Smajle, ko je tebi rekao? Ako on ne zna ko je njemu rekao, znači on je prvi, od njega je krenuo. Univerzalni pedofil kažnjen od policije, bože, sačuvaj. Univerzalni majstor kažnjen od policije za onaj snimak jer je prijetio u njemu, sad kaže valja platiti kaznu, skupljaju mu eno donacije. Pa daj, nemoj skuplja Hamidža, jabe mu, belaj, dođi sutra opet pa vić ne smijete doći, Hamidža. Čitaš li ti ovo? Krule, čitaš ove komentare? Ništa ja ne čitam, samo ti nastavi dalje. Ideš na blok, pa psuje ti mater ovdje, kaže Krule mater, ja jebem Krule. Samo ti nastavi dalje. Jebem i ja tebi zato što si ti to Krule tvosolo. Evo da znaš. Kogod da si. Vidiš kakvi budala ima i sučen se mi susrećemo sve. Da Bog sačuva. Kaže Ermin, Diosporac, od neki dan si cyber teror, pa jeste, znam ja, promijenili su oni priču sad.
pokušavaju oni tu da... Ne. Ti si terorista, krovno, a sad pod dalje, kako se grana, cyber terorista. Ima tačno tam šta je to, tačno to ti radiš. I zato si to. Da malo spusti loptu, da šta ja znam... Ma kaki, lopta je na istoj visini, ti si tačno terorista kako si i bio. Samo što si pod kategoriju, nisi sad bombaš, nego cyber. Ne može, ja sam rekao. Ono, budi muško, stani iza svojih riječi, tvrdi do kraja i to je to. Do kraja! Samir Drakovac, 1/1 100% terorista, nisam vidio ovako originalnog teroristu u životu. 100% 1/1 terorista, Samir Drakovac, iz Goražda, što je sad u Berlinu, evo ovaj ovdje, 101% terorista. Morate me zatvoriti. Ne skruj, reći, priznaj, je problem sad izaći, javno objaviti, demanti reći, ljudi, ja sam pogriješio. Ali, ljudi, ja nisam pogriješio, Samir Drakovac, terorista 100% 1/1. Greške nema, 1% nema. Znaš, to je sad problem, znaš. Čekaj, dijasporac da vidim nešto, Kerovi mi nešto live, ja ću izaći na 1 minutu tu, uglavnom nek stoji live, hajde. Stoji live, hajde ti pogledaj, a ja ću malo pričati s Rajom dok ti ne dođeš. Može. Produkcija, mogu ja nešto da napišem velikim slovima ovome što prenosi. Evo lopovi! Možeš samo nemoj ništa uvredljivo. Evo lopova! Gdje si lopove? Gdje su pare od sirotinje kad ste humanitarno sabirali? Sirotinji što nema šta jest. A sebi po 1000 uzimali sve. Gdje si lopove iz gačica? Struhli truhlo. Evo, gdje si lopovčino poderana propala? Selam, pozdrav, selam. Ajde mrš. Ga vrijeđat, nemoj. Nek prenose ljude. Napišimo slobodno produkcija. Napiši mi production. Nemoj vrijeđat. Nismo mi takvi, mi to nećemo. Nećemo mi da se spuštamo na te nivoje. Nemoj se ti spuštat. Ljudi moji, jako mi je drago što sam Kruleta pozvao da malo raščitimo neke stvari, da malo... Nemaš ti sa Kruletom neraščišćenih stvari. Ne meraš ti njega, ti trebaš nas, sa kojima imaš neraščišćenih stvari, nas trebaš pozvat. Pa sa nama raščistiti, a ne sa Kruletom. Razgovaramo, da malo jednostavno, da čujemo svaku stranu priče, jel? Da svako iznese. Međutim, problem je što ljudi neće realno da pričaju, neće realno da govore. Odmah krenu s uvredama, odmah, zašto? Morat će ti Glista Dejtonski sporazum potpisati za primjer. Lako se samo izmiriti, samo moraš biti čovjek. Moraš biti čovjek da bi mogao samo da se izmiriš. Moram prihvatiti to da ćeš ti meni ugasit kanal i da ću ja moram nastaviti bez kanala. Ja moram to prihvatiti i onda ću biti čovjek i onda ću mi. Biti čovjek, moraš biti insan. Viral Z, original ima šta ima Ljudi, Krulo nam je trenutno odsutan, brzo će se vratiti Kobovlja. Ja ne mogu nikako shvatiti što je tolika potreba da se moj kanal ugasi. Nikako ne mogu to shvatiti. Postoji u islamu jedna takozvana institucija. Šta ste vi to u kašikama vidjeli? Pa ovaj kanal treba ugasiti. Naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Svaki musliman je dužan da na tom putu učini ono koliko može. Ukoliko može neko djelo da ga ružno, da ga ukloni rukom, da ga ukloni. Ukoliko ne može, onda da priča protiv njega. Ukoliko ni to ne može, onda da ga osudi u srcu. Aha. Kaže, Viral Z, imao si pitanje od production. Nema pitanja, gdje je?
Anita Anči, Boga mi si pozvao pravu osobu, neiskvarenu, čistu ko suza. Ma znam ja ko je Krule. Kaže original, ti njemu ultimatum, on tebi ultimatum i to se poštuje, ko prekrši mora platiti štetu. Može. Može. Ultimatum je da ne možeš gas kanale sa lažima kako ti hoćeš po YouTube. To je ultimatum moj. Postavi sad ti svoje. Nije produkcija napisala. Napiš produkcija velikim... Evo mene, tu sam, još ćemo neki 20 minuta, sa mnom došla mi unuka. Došla mi moja Ilma. Pa ću malo s njom. Ali nema veze, 20 minuta dok oni kahu tamo i možemo još tako. Imam i ja svoju Ilmu, odo i ja svoju Ilmi, samo da... Dobro. Kaže, Viral Z, produkcija kaže, mogu li ja nešto da napišem velikim slovima ovome što prenosi live? Pa neka napiše, brate. Krule, pričaj malo raj, moram začas tamo gdje car ide peške. Hoću, nema problema, hajde. Peziću, kako je Peziću? Pozdrav ljudi svima. Gdje si Krule, šta ima? Hajmo ispušti po jednu, kod trafoa. Ugara nešto da napišem velikim slovom ovome. Haj pa mene, ispušimo jednu. Pišite, brate. Pišite i velikim i malim. Molim Allah da ti podari toliko sreće u životu da se zabaviš samim sobom. Peziću, šta ima, kako? Svojom porodicom ide i da se makneš od nas. Amin. Poljubite ramen. Kaže produkcija. Krule da ti je zdrave. Hvala, brate, amin. Svakom svači. Ona mene, Anita, kad vidi, ona vrisna. Ima 10 mjeseci. Tako da, sad je ovo došli. Nisam ni znao da će doći. A tamam dok oni tamo kafuje. Fuka. Hvala Viral Z. Viral Z legendo, moja Viral Z, Jaraniko. Ne znam ljudi šta da kažem na sve ovo. Šta reći? Jako ružno, ali eto. To šta neka dešavanja kaže. Svako dobro i tebi, Kranberi, hvala ti na toj sladunjavoj poruci, zaista hvala i na $10. Trenutno aktuelno, valjda će doći vrijeme pa će i to sve završiti. Najvažnije je da iz toga svega se ne desi nešto ružno, ne daj Bože nekom nešto se desi. To je najbitnije, sve će ovo proći. Neće se desiti, od mene neće glava zabolit nikog na taj način. I neće se desiti, ali se ne mogu kanali gasiti. I humanitarne pare krasti. Tako da, svi mi imamo u svojim životima, da neće li taj da se dogovori, svi mi imamo u svojim životima dosta, kako bi rekao, ozbiljnijih stvari. Danas treba servisirati život 4-člana porodica, danas sigurno u Bosni i Hercegovini mora imati 3000 maraka da pregura mjesec sa računima režijama. Treba to ostvariti, tako da, ne znam, bilo bi bolje da se svi pomažemo, da se guramo jedni druge, da to ide, ali evo, očigledno da ne može. Desi se nešto i... Ovaj dijasporac, ako se ne vrati brzo, ja ću pustiti Kemala Malovčića. Muziku, pošto vidim svoj mač. Nemoj to pust, sad će on dolet kome, eto ga. Dobro je, tamam, evo ga se vraća. Evo ga se vraća. Nećeš muziku pustiti. Sad te čujem, reći. Kažem ja Raj, rekao, ako se on brzo ne vrati, ja ću pustiti Kemala, zgodna sama, šta me briga. Pusti muziku. Nemoj to. Kaže produkcija, molim nemoj muziku, izginit ćemo svi. I da se zabaviš sam sobom i sa svojom porodicom. I da se makneš od nas. Amin, recite ljudi, amin. Pa ljubite ramen. Produkcija proučila dovu. Anita Anči Krule, da ti je zdrava i živa. Viral, živa ti, djeca. Reg Irevan, ne pusti gosta da priča. Anita Anči Mašala, Ermin, neće li biti haja da se dogovori. Anita Anči, ako Bog da inšala. Ilma Balkan, selam alikum, činiš mi se nekako sportski kao neka vrsta kickboksera. U slobodno vrijeme zanima me jesi li gledao film od Rocky Balboa. Kruščice, čuvaj se jer ljudi su puni negativne energije, nemoj je privlačiti. Ilma Balkan, ne znam na kog misliš što se tiče ti kickboksanja i toga. Mene ne vidi, ne može mu se činiti. Kako te ne vidi, pa evo te ti se izvalio vamo na nekom čelicu. Spavam. Da. Evo vidite koliko ti ljudi mogu da budu pokvareni. Čovjek posvjedočio i zna, čovjek ima zvučni snimak u kojem se psuje moje dijete, prijeti mu se silovanje. Evo Krule ima taj snimak.
I čovjek objašnjava, potvrđuje da postoji taj snimak, ja objasnio zašto ga ja ne mogu puštati u javnost i dođe budala od tuda i hejta. Nije upalio live da razjasnimo situaciju oko dešavanja. Oko ovoga dešavanja. Okej, okej, ako je Krule rekao da ima snimak, onda vjerujem ti da ima. Ali taj snimak nema nikakve veze sa mnom, ni najmanje dodirne tačke. Probamo malo da se spusti lopta i opet dođu ljudi i hejtaju, provociraju, prenose tamo live i onda oni kao, vidite koliko ljudi mogu da budu zlobni i zli. Daj, brate, dođi tu, uključi se, konstruktivno u razgovor, daj prijedlog, šta misliš, kako misliš, ovo, ono. A ne samo psovat, lajat, vrijeđat, pa to je najlakše, brate. Ja tako Krule. Ma ja, pa naravno, ma dobro, svako o sebi govori sad, ja ne bi tu, gdje si Suzi, pozdrav, ne bi ja tu plavo. Ne može muzikita Suzi, ne može, žao mi, moramo da pričamo malo, ne može muzikita, ne mora. Ne mora, poželio sam Krule, pa nije, pa Krule, znaš da si mi zadnji bio gost, brate? Znaš da, nema, pa posle toga su mi isprepadali, nije niko smio da mi gostuje. Nije to, ja smijem gostovat kod koga god, samo je u pitanju vrijeme, ja ne bi nikad odbio nijednog čovjeka pod uslovom da to bude neka normalna priča, razumiješ? Da me neko zove da ja napadam nekog, to Bože sačuvaj, razumiješ? To nikad ne bi ni od kog, ne znam da je ko, tako da... Everyday life, nije to odavno bilo, pozdravite mi, da te nije Krule. Nemoj samo Samire ti mislit da sutra što ću ja ovo na klipsu tamo na drugom kanalu pustit, da to ide tebi, nešto da ja tebe dodatno provociram. Ne, nego ja kao youtuber imam klips kanal i sutradan ide repriza ovog što je danas bilo. I mora ići. A nije to sad dodatni podjeb pa da ti ne. Krule ukrao tamo među svoju publiku, jes to. Krule, jesi meni ukrao vam ove neke moje pratioce izgleda. Kod mene Everyday Live. Aha, pa ja. Mohamed Sakić, moj administrator. Assalamu alaikum svima i pozdrav za gospodina Kruleta. Umma Balkan, prenosiš se trenutno s drugih kanala, tvoje priče dopiru do skoro 700 ljudi, mašala. Hvala Allah, drago mi je da moje priče dopiru. Če si Miloše, brate? Kaže, idemo životom, kerovi laju, pazi se Krule. Muhamede, vidiš li Miloša? Miloš, Kobelić. Krule, vidio sam. Pitam ja Muhameda, vidio Miloša. Ja. I u live, vidim, blokiraj ga odmah. Odmah ga blokiraj. Idemo životom, pa ja idemo životom, imam 12 pasa, kod mene se u avliju lako može ući, ali teško izaći. Odmah ga blokiraj. Tako. Jer mene ljudi, čim jednom, dva put uvrijediš me, završio se, nema priče. Nisam u toku za Miloša, tako da ne bi ništa nikom. Vrijeđo me Miloš kod lijep život. Nisam u toku, nisam. Jes. I ona ga je bila blokirala, i tako da. To nek se ona posvjedoči, slobodno. Ana je dobra žena, mislim Ana je vidio si ima neke, ona priča s Rajom i tako upali se, mislim da je ona YouTube otvorila onako, eto iz dosade, čisto da... A i ja sam nisam ga nija, to što su moji kanali monetizovani, nije meni pa date, ja imam posao, gdje sam plaćan, više nego dovoljno plaćan, hvala Allah, znači, tako da, kako se zove. Sretene, pozdrav. Šta je ovo, on završio, jel? Zdravo, Sretene. Šta je ovo opet upalio novi? Ermin kaže, Stakić, šta me predati, često taj srpski krug, jel sad u redu, čuo se to. Dobro večer, Mačić, Tokić privodi kraj počinje polufinalu rukom. To postoji, ali sve to ima instance svoje, znači, ako se nešto desi, prijavi se policiji. Policija je ta koja uzma izjavu i činjenično stanje šta se je desilo i šalje to prema tužilaštvu. Kad ti zoveš Kruleta u live, ja ne zovem nikog, mora doći kogod doći. Tužilaštvo je ono koje određuje da li to ima osnove za sud. Sud je treća instanca koja odlučuje da li se protiv nekog podiže optužnica. I to je u svim skoro državama i evropskim, slično ili uvijek pa isto. Eto, jednostavno je tako. Znači, Bosna ima zakone, ali u Bosni je takva situacija komplikovana sad, evo trenutno sad politička, da službe nemaju šanse raditi ništa ma gore od YouTube-a. YouTube je mala maca šta se događa. Razumijete? Eto, to je to. Ima dosta, pretrpani su ljudi, nedostatak... Nemojte, ništa se ne dešava na YouTube. Samo vi tam se bavite o tim sve. Pustite YouTube je. Nedostatak kadra, nedostatak policajaca, nedostatak svega i onda vam neko zamisli sad da... Peziću, dobar je. Ti komandir jedne policijske stanice i onda ti neko 200 prijava dnevno šta je ko rekao kome na YouTube. A ti imaš vamo neke stvari depeše koje su došle i kažu se strogo povjerljivo i mora se voditi računa, o tome moraju se ljudi rasporediti. Dobro. Ovo se nešto motirao, otišao mu je Krule, već ovdje bio. Dobro, okej, šta je sad ovo? Uzimam kesu, uzimam papir, kad ono napo pada, puče glas. Joj, krasi. Padu, to normala, ma ja, može da se desi svakome, šta? Bože moj. Ajde, nije ni bitno toliko, šta? Ali bilo je lijepo, stvarno lijepo je druženje, bilo je lijepo gostovanje.
Krule, mašala, insan, hajli, insan, znači fin, staložen, ne vrijeđa, ne napada, ne... Ali eno, vidjeli ste, i njemu dolaze i psuju šta bi, brate. Pa izašao onaj... Ma da nisam možda ja to poslao da i njemu, jaj bože, haj kasnije će on prislušat, pa ako bude, eto, reće on meni. Krule iz lajeva i nastalo tona. Pošto sam išao preko Bluetooth slušalica sam išao, znači, a sad sam upalio Wi-Fi mikrofon. A išao sam preko slušalica, pa zato je bio onaj... Mogu li ja live... Ne mere zato što odo. Ne mere zato što odo. Zove ti mene ovako, pa ili upali ti sad live da imam šta gledat, da imam uz šta zaspat. Ne mogu sad ovo ni klipat, ujutro ću ja tu klipat u skafu. Ne mere zato što ja odo leć. Ne mogu više, dosta je 2-3 live-a danas, koliko je bilo, 3 live. 7-8 sati ja ba live-om, idi bježi pa od tam, idi bježi pa od čovječe, šta ti je? Hvala na gledanju, hvala na svemu, djeću, odo, dosta je. Dosta vam je 3 live-a po danu. 3, 4, 5 uploada, kao na primjer ja. Vidimo se sutra u novim dogodovštinama. Laku noć i uživaj. Aj, čao.